Good morning, Johnny. I'm sorry. Good morning. How are you? No signal. Yeah, I'm slowly setting up the room. Right now it's set up for. Right now it's early morning and it's set up. Actually, that's kind of cool background. Yeah, looking good, man. I got to do a little more setup so we can use some of the projector things. Okay. Can you do that? Oh, let me make you a co-admin. I'm gonna ask you, do you want to make polls or yeah, like questions or something? Yes. Yeah. Oh, Much okay. of that. Can I just tell you what I'd like to ask them and have you do that? Yeah, I can do that. Zoom has an option that that you can make polls. Yeah, I'm going to talk to you while I set up because I have to orient everything to that side of the room. So I got a little. Yeah, don't worry, don't worry. Do your thing. I'll be here. Okay. How did the translation go? But it went really good. Like the document is great. I make it check with Camila, and we all agree about what I translated, and yeah. So Do you want me to? Do you have the document translated in a in the PDF, or do you have it yeah, translated? Okay. I have it translated in the PDF. So when I use that handout right now, everything's in English. I was going to try to move some of that Spanish over. So the first bit of stuff we're going to do today, we'll have English on the computer, and hopefully everyone will have Spanish in their hands. Is that right? Yeah, and or I can share the PDF, and you can see the handout in your computer. You should do that to me as well. But the PDF isn't the presentation. So the Okay. presentation is on a it was like the it's kind of like a PowerPoint. It's the Apple PowerPoint stuff. Yeah. So okay. Don't worry. I think yeah, we can handle it. Don't worry. I already sent them the PDF. Okay. Let me. I'm gonna get this moving around. I'll turn the camera so you can see where we're headed. You're headed to that end of the room. How early is now? It's not bad. It's like 6:40. I'm sorry to make you you know, get ready very early. This isn't bad at all. How far are you from home? 10 minutes. Oh, okay, but it's not so. Hey, I'm gonna ask you about something. Sorry, just listen to me. Yeah. I have a student from Medellin that she is from Holland, and right now she's living in Holland. She's joining us today. I told her about your bridge program because she did the immersions with me. Yes. And
because I read that you are going to start a new program Julia. with Julia, yeah. So my question, you will meet her today. She's Saskia from the Hollands. And so my question is, how much is, if you can give me the information and, you know, and because she is already a teacher, but she had her 200-hour teacher training in some other method. I don't remember or know. And she was doing the Anusara 200-hour teacher training with me. That was before the bridge program, you know, was done. Yeah. So she moved back to, before pandemic, she moved back to Europe. So she is willing to pursue or continue her training in Anusara. So she can, you know, she loved the method, the philosophy, and everything. So I want her to keep, you know, to do that thing, and she's going to be here today. So if you can, you know, send me the information of your bridge program in, I think it's in Germany, right? Well, yeah, I'll be shooting it from this room. Yeah, I know, but it will be English German, right? Yes. Because she speaks English, German, and Dutch, and Spanish. And so I said, you know what? I think it's going to be in German. Well, don't worry. English works fine for me because I think Dutch and English are her main languages, and German is her second, third, and Spanish is her fourth or something. Well, yeah, I can tell you more. Yeah, amazing. Thank you. I also, it's a little bit, I don't know all the financials. I've left a lot of that up to Julia. Okay. So there will be a little bit where I probably just tell her to get a hold of Julia. Yeah, I can do that for sure. And you know, I'll probably have to leave a lot of it up to that. Okay. That's going to be my teaching wall. We don't have, the last time we did this, we had 2 cameras set up. And I could go back and forth really quickly. I'll see if I can get, if the owner's going to be here today. I'll try to get him. I'll try to get him to Hook that up. Okay. Okay, there's my extra light. Are there a lot of, so how many people do you think will be here today? Oh, we have like 42 people. Fantastic. Ashton was wondering. I told him, Ashton was up early this morning because we finally decided to get him a phone. And today, Oh, no way. Yeah, today he gets to go pick it out. Where he goes to school is, where he goes to school. Are you guys, is my camera still on? Let me see. Your camera is not on, and I hear you like really far, but don't worry. Johnny, I like how you're always safe, but don't worry. Yeah, because I still hear you, but you know. But don't worry. Don't worry about it. Because right now we're not in the class, so we can fix those details, you know, afterwards. I mean, before. Man, did I? Good. I didn't mess up any of the wires. Oh, I'm under the spotlight.
So Ashton was up really early this morning, and I was telling him that I have a little nervousness today. I'm trying to teach him about nervousness and stress. All this COVID stuff and things, he's had a bunch of stress. So I was telling him that I have stress today because there'll be so many people from so many different countries and different places that are putting pressure on myself to do well. And I don't really need to because I'm good at what I do and I have excellent support. So we were talking about all this, and he said, well, how many people are going to be there? I said, I don't know. I think there's going to be people from like 6 or 7 different countries maybe. And he's like, that could be really stressful. So he was going through some of it with me. Wow. You know what? Yep. How you feel seeing him growing up? Like, oh my gosh, I remember him being so little. Oh, dude, you should see him. He's by far the biggest kid in his class, and he's no longer skinny. Yeah. He's thick, but he's like this tall. Wow. He's massive for a 10-year-old. Wow. We were looking at stuff from different countries, and he's like, I want to go there. I want to go there. And I was really hoping to bring him down to South America last year, or maybe it was earlier this year. Yeah, But I remember no, you told me about that. Yeah. Wow. You know, it's interesting because, well, I used to be, when I was living in Ecuador, I used to be really close to my niece and nephews. And seeing them grow was like very like amazing. Like I was always in awe to see them, you know, how they develop and how they start getting skills for life, you know, at some point. And then right now, because I'm away and when I go back, I see them bigger and all the changes that I couldn't be able to see them. Like one of my my first nephew, he is right now 17. So you know, I am living here. This is my 3rd year here. So when I left, he was 14. You know, and big difference. You know, it's a big difference. Like right now, he's getting graduate from high school, and you know, he's about to start college or university or something. And it's like, you know, he has his girlfriend, and it's like, wait, what happened? Like we used to, you know, we used to play video games. We used to hang out the whole day. And then last time I went back, he says, oh no, Tio, I have to go to visit my girlfriend. And I was like, wait, what? Or I'm going to a party. When did you start dating? Like, tell me more about her. You know what? No, I won't right now. He was a little bit, you know, I wouldn't say shame, but he was a little bit, you know, like it's private. Private, yeah, reserved. You know? And I was like, tell me more about her. I want to know her. And he says, well, Tio, I will show you a picture of her, but you know, it's the rest is mine, man. Yeah. And I was like, damn, I love him. You know, it's interesting. It's very interesting. And I have my god daughter to say, you know, it's like one of my nieces is my I'm his godfather. Uh-huh. And she is today, I think she is 8 years old. Yeah, she's 8 years old. And I remember her being, you know, this little kid that was like 2, 3, 4. And then one year I saw her, you know, so big that I was, damn, what happened? Like,
in a way that she has grown up so much, and you know, she's really smart reading and doing stuff that made me thought about when I was a kid, you know, her age. Yeah. You know, it's like, was I able to do all that stuff that she's doing right now? You know, like No, definitely not. The kids Yeah. today are doing different stuff. yeah, yeah, They're doing different stuff. They are going through different stressful things that most likely you and I didn't do. Some of it's tougher. Some of it's scarier. Some of it's not the same, you know. yeah, It's like but I was telling Ashton the other day, because you know they're doing they're having the pandemic. There's, you know, over here we're not very happy about our president. yeah, yeah, And I don't think there's ever been that Molly and I can think of, and are talking to some relatives, a period where there's been such political divisiveness in the United States. before. This is pretty intense. So Ashton's like, you know, he thinks we listened to REM the other day, The End of the World. It's the end of the world as we know it, but I feel fine. And Ashton was, you know, he actually asked if we could listen to that. And he's really nervous about a lot of stuff. And so I told him, when I was similar to his age, it was the 70s and 80s, and we did drills in my school about getting underneath your desk if there's a nuclear war. Yeah, And he's never done that. He's had earthquakes. And I said, and then a little bit older than you, we had a super scary virus. We had the AIDS virus. And at first, it really pointed fingers. So people were really very divisive, like you see with some of the race things right now. And then as it moved forward, it was still divisive, but people were afraid, like, you know, they could catch it in all these different ways. And so they thought, you know, if you catch this, you're automatically going to die. yeah, And it's still around, but it's not, they have ways to work with it. They're much more precautions. You can live a long, healthy life. We went over a few things, and he was kind of like, wait a minute. This isn't the first time there's been horrible, stressful stuff. And I was like, no. no, life per se. You know, it's like, and at the same time, is, you know, I I stopped watching news and stopped watching TV because of that. You know, there is a sitcom, not a sitcom, but a series called Biohackers. Biohackers. What's that? It's a sci-fi series, Uh-huh. and it's interesting. It's from Germany, actually, and it's interesting. You know, how they touch some topics that are currently happening, like you know, DNA modifications, and how lab science are doing or releasing stuff around us without our knowing, just to see how they affect our DNA and our genetics. Yuck. Just, you know, in the purpose of science. So it's interesting when you see that. It's like, oh my gosh, like there. I mean, if you want to see it or watch it, do it. Like, Is there an English version? Remember, yeah. I'm one of those monolinguals. I come from one of those countries where most You're not monolingual. You can talk. I mean, you can talk in Chinese. Yes, yes. You know.
I can lead part of a yoga class in Chinese, but I can't I know. ask where a bathroom is. If I can do it in body gestures, then I don't take on more responsibility. Yeah, Okay. it is in English. I mean, it is in German, but it has subtitles, or you can change the audio to English. Right? You can do that. Okay, so we should get moving here. Okay, so do I open the people? You are co-host, so yes, you can directly interact. You should also be able to read questions, any chat questions. Okay. Marco's there. Buenos dias, Marco. Muy bien. Hola, bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutos para que el resto de personas se puedan unir. Gracias por estar aquí puntuales. Gracias a todos los que madrugaron e hicieron el esfuerzo 8 de la mañana en ciertos lugares del mundo. Gracias por ese compromiso con la enseñanza y la práctica. Estoy esperando que hay ciertas personas que todavía se están uniendo y vamos a empezar. Por lo pronto quiero saber si todos ya tuvieron acceso al material o no, que envié por correo. Y si todavía no tienen acceso, hagan el request o el requerimiento para poderles dar acceso, que es el material que vamos a usar durante el curso. ¿Dónde está el acceso? Lo mandé por correo hoy, Marquito. Hoy. No, hoy no he checado mi correo todavía. Okay, no pasa nada. Ah, no me llegó. A mí me Gaby. llegó, pero mandé la solicitud. Ok, pausa. A mí me acaba de llegar. Bien, pausa un ratito. Si necesitan responder, por favor, respondan por el chat para poder leer y así no nos superponemos en la conversación. Pide contraseña. Sí, yo ya agregué. No hay contraseña. Yo ya agregué a todos los que necesitaban el material, ya les di acceso. Ok, Maru, te voy a dar con el de Gmail, no pasa nada. Bien. Los que todavía no piden acceso, yo les doy el acceso y luego van a poder acceder, no pasa nada. Bien, antes de empezar quiero dar como pautas. Entonces, la primera pauta es mantengan el micrófono en silencio para evitar ruidos de fondo. La segunda es tengan sus apuntes cerca para que puedan tomar notas. Y la tercera es si necesitan hacer algún tipo de interacción, por favor, escríbanme al chat o levanten la mano. Hay como un icono para poder levantar la mano. Levanten la mano para darles la palabra. ¿Ok? Les voy a presentar a Adam. Adam Ballinger es de Estados Unidos. Es un maestro certificado de Anusara Yoga con experiencia. Genio de la biomecánica y la kinesiología. Y creo que es una persona que tiene mucho conocimiento para aportar, especialmente en el campo del movimiento funcional y en la práctica, cómo poder llevar esas acciones al cuerpo. Eso por ahora. Así que bienvenido Adam por ahí. Él ya se está preparando para empezar. Vamos a dar 2 minutos. Yes, we're ready. Buenos dias. Hola. What time is it there? ¿Qué hora es? Here it's 10 a.m. At some places, 8 a.m. You guys should be totally awake. Especially Marco. Ah. Okay. Let me make sure I have a little more light on me.
Hello. Buenos dias. So, welcome to the Anatomy and Biomechanics training. Bienvenidos al entrenamiento de anatomía y biomecánica. As we go, I'm going to introduce some topics that are not in the Anusara manuals. A medida que avanzamos voy a incluir algunos temas que no están dentro del manual de Anusara, But they help us understand Anusara's technique. y nos ayudan a nos ayudan a entender las técnicas de Anusara. Yeah. The picture behind me has different pictures than the Anusara images. Las figuras que están detrás de mí tienen muchas figuras diferentes a las que solamente se encuentran en el manual de Anusara. And I want to help you understand Anusara better by allowing us to look a little bit outside of that. Entonces quiero que ustedes puedan aprender a comprender mejor Anusara a través de ver fuera de Anusara. Can you see this very well, or do I need to zoom in? I think you need to zoom in a little. Okay, let me do that. I can move these. There we go. So this is a picture that should be in your handouts. Entonces esta es una figura que debe estar en las diapositivas. En Does sus everybody libros. have those? ¿Todos ya tienen las diapositivas o no? They are still getting them because they are requesting the access to the folder that I shared them. So I'm still on that. Okay. Gianni, you should watch the waiting room. Oh, yeah, sorry. Because every once in a while there are people coming in who are waiting. Yeah. Okay. Wow, my face is so big right now. Wow, mi cara se ve enorme ahora. So this is a picture that gets used in Anusara. These are the Anusara Yoga loops. Estas son las figuras que se ven en Anusara. Estos son los circuitos de Anusara. This weekend, we will not talk very much about spirals. Este fin de semana no vamos a hablar mucho sobre los espirales. So these are the loops of Anusara Yoga. Estos son los circuitos de Anusara Yoga. If you would like to write down notes, Si les gustaría a ustedes escribir notas, at this position, and this position, these are places where the ankle, the knee, and the hip joint bend and extend, or flex and extend. bien. Entonces, en las intersecciones entre ambos circuitos o entre esos circuitos son lugares en donde la articulación de la rodilla, el tobillo o la cadera se extienden o se flexionan. And this is a very common image that people have used for many years, even before Anusara started. Y entonces esta es una imagen muy común que la gente ha utilizado por mucho tiempo, incluso antes de que Anusara empezara. This is a different image, and it has a different number of circles or loops. Bien, esta es una imagen diferente y tiene diferente número de circuitos o círculos. And it is, again, about where the body flexes and extends when we move.
Y entonces demuestra diferentes partes del cuerpo en donde se extiende o flexiona cuando nos movemos. And where it prevents us from bending, flexing, or extending so that we can be stable. Y también en donde nos previenen para flexionarnos o extendernos de manera que podemos mantenernos estables. So if you're most familiar with this picture of the loops of Anusara, Entonces, si estás muy familiarizado con esta foto o esta figura de los circuitos de Anusara, I want you to understand this is a model about human movement where we flex and extend. entonces quiero que entiendan cómo... sorry, I got distracted. Quiero que entiendan cómo el cuerpo se mueve a través de la extensión y la flexión. Yeah, where we flex and extend. It's a flexion extension model. Entonces es el modelo de extensión y flexión. Yeah, this is the same. It's just a little bit more specific in different areas. Este es el mismo modelo, simplemente que es más específico en ciertas áreas del cuerpo. Yeah, this is a different model, and it's used a little bit different than this one. But again, it's a model about how we move. Y este es un modelo diferente, sin embargo, es un modelo también de cómo nos movemos. This picture right here looks very different. This one's more related to rotation or spirals. Esta figura de acá es muy diferente y está más relacionada a las rotaciones y los espirales. Yeah. When we learn these different types of models for movement, Cuando aprendemos estos diferentes tipos de modelos para el movimiento, that helps us understand how the body is built to move, when we do it healthy, or when there's sometimes a problem. nos ayudan a entender cómo el cuerpo está diseñado para moverse cuando hay un movimiento saludable o un movimiento no óptimo o ineficiente. Yeah. So when I look at the Anusara loops, Entonces, cuando miro la figura de los circuitos de Anusara, the lower three loops are about the ankle, the knee, and the hip joint. entonces los tres circuitos inferiores se relacionan con el tobillo, la rodilla y la articulación de la cadera. Yeah. So when we go over your anatomy, I want to help you understand how the muscles and the fascia and the joints work together, and you can use parts of the loops to understand even more. Bien, entonces cuando veamos la anatomía, yo quiero que ustedes realmente, lo que quiero hacer es que ustedes sean capaces de comprender cómo la fascia, los músculos y las articulaciones trabajan en conjunto a través de los circuitos. If I take my foot and right now I put my foot up on a chair, Ahora puse mi pie sobre una silla. and my shin loop, which we look at the knee a lot of times about shin loop. Bien, entonces, y el circuito de la rodilla, cuando vemos la rodilla, se trata sobre el circuito de la pantorrilla, perdón. I've gone from a straight leg to a bent knee. I've Entonces, flexed at shin loop. bien, entonces pasé de una pierna recta hacia una rodilla doblada, y entonces lo que hice fue flexionar mi articulación a través del circuito de la pantorrilla. Yeah. I've also done that at my hip joint. También hice lo mismo en la articulación de mi cadera. So when I do first warrior pose, I increase the flexion at my hip and my knee, or thigh loop and shin loop.
Entonces, cuando hago guerrero 1, lo que hago es incrementar la flexión en mi rodilla y en mi cadera, o incrementar la flexión en mi circuito del muslo y mi circuito de pantorrilla. Okay. So now I want you to make sure you write down some notes. Entonces, ahora quiero asegurarme que escriban ciertas notas. Big head. Talking head, that's what you are. Ankle loop relates to ankle flexion. Entonces, el circuito del tobillo se relaciona a la flexión del tobillo. There you go. Now, an ankle flexes in both directions. Entonces, el tobillo se flexiona en las dos direcciones. So the ankle flexes back, or like you're going to point your toes to the ceiling. Bien, entonces el tobillo se flexiona hacia atrás, como cuando quieres apuntar los dedos hacia el techo. Dorsiflexion. Y eso se llama dorsiflexión. There you go. And when we push down with the toes, Y cuando empujamos hacia abajo con los dedos, and the ankle goes this direction, y el tobillo va en esta dirección, and the heel comes towards the back of the leg, y el talón va hacia la parte posterior de la pierna, that's called plantar flexion. eso se llama flexión plantar. In a little bit, we're going to look at different muscles that help with that. Y entonces, en un momento vamos a ver diferentes músculos que nos ayudan a eso. The knee La rodilla, it's neutral when it's about straight, está en posición neutral cuando la pierna está recta. okay? When the knee bends and the foot comes up behind you, Cuando la rodilla se dobla y el pie va hacia atrás, that's knee flexion. eso se llama flexión de rodilla. When the knee goes towards being straight, that's extension. Y entonces cuando la rodilla se acerca a estar recta, eso se llama extensión de la rodilla. Okay. Now, we're going to add a confusing part there. Entonces vamos a agregar una parte que seguramente nos va a confundir ahí. Okay. The muscles. Los músculos. The muscles that help you bend your knee this direction. Los músculos que ayudan a flexionar la rodilla en esta dirección And they create knee flexion. y crean la flexión de la rodilla, They can also be used to prevent knee extension. también pueden ser utilizados para prevenir la extensión de la rodilla. Okay. I'm going to write a little bit up on this board. Gianni, you're going to have to translate. Voy a escribir algo en la pizarra y me va a tocar traducir, o sea, me dice que tal. I did get some more pen ink, so you guys can ask questions. Entonces también necesito que ustedes, si quieren, pueden escribir preguntas. Are there any questions right now? Hay preguntas hasta ahora. No questions. I'm doing fantastic. No hay preguntas, entonces eso quiere decir que lo estoy haciendo maravillosamente. Nothing. This is wonderful. Maybe. No, okay, there is a question there, sorry. The first one is there no ankle extension? Correct. No ankle extension. Es correcto, no hay extensión del tobillo.
It's the only major joint that we say flexes in both directions. Es la única articulación mayor en donde se flexiona hacia las dos direcciones. Oh. These pens have little cartridges in them, and this is an orange cartridge. So it just splattered ink everywhere. Dice que se le explotó el marcador y que bueno, se le regó toda la tinta. And there is another. This is not blood, but it looks horrible. Yeah, you're killing someone. Us, maybe. And then there is another question. Go for it. Carolina says, what is the difference between neutral and flexion on the knee joint? Okay. So the difference between neutral, I changed the cartridge and the cartridge spit out red stuff everywhere. So it looks like I've just sliced my hand, but I have not. Okay, so the difference. Dice que cambió la tinta en el marcador y parece como si se hubiese roto las manos, pero no. Entonces la diferencia. So a neutral knee Una usually has the hip joint and the outer edge of the knee joint, and the ankle joint is in a straight line. That's the basic. Ok, básicamente cuando una rodilla está en neutral, quiere decir que la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo se encuentran en una línea recta. And when it goes farther back, this is what we call hyperextension. Cualquier persona que va más hacia atrás se llama hiperextensión. And you'd see that the knee joint goes farther back than the ankle and the hip. Entonces ves que la articulación de la rodilla va mucho más hacia atrás que la articulación del tobillo y la articulación de la cadera. Okay. Let's take one more question, and then I want to use that question about the knee for our the next point here. What was the other question? Vamos a ver si hay más preguntas. No, those were the only questions in the chat. Okay. So when we talk about muscles, sometimes we categorize muscles by some of the actions they do. Entonces, cuando categorizamos los músculos, muchas veces podemos categorizar estos músculos dependiendo de la acción que hacen. Now that's kind of small. Does everybody know that they'll be able to access the Zoom replay? Entonces, todos ustedes saben que pueden acceder a la grabación después de la clase. Yes, they do. Okay, good. So if you need, you can watch this again and listen to Gianni translate. Si lo necesitan, pueden revisar la grabación y volver a escuchar la clase. So this word is to flex. It's like to make the joint get smaller, and you take one end closer to the other end. It's a flexion, joint flexion. Entonces, flexionar es cuando dos partes de una articulación se acercan. So this is what we call knee flexion. Entonces, esto es lo que llamamos flexión de la rodilla. And there's a number of different muscles that help the knee flex. Y hay una gran cantidad de músculos diferentes que ayudan a flexionar la rodilla. We also have the group called extensors. También tenemos al otro grupo que se llaman extensores. Okay. So a muscle that flexes makes the joint go to a smaller angle. Entonces, un músculo que flexiona hace que la articulación vaya a un ángulo menor. Yeah. And different joints
have their different ways of measuring, but flexors, they always help make the joint angle smaller. So when the thigh bone is closer to the lower leg bones, the knee joint is getting to a smaller and smaller and smaller angle, just like Okay. doing a thigh stretch. Bien, entonces hay diferentes articulaciones que tienen diferentes grados de movimiento. Dependiendo del músculo y dependiendo de la articulación, va a tener un tipo de flexión. Sin embargo, cuando hablamos de la articulación de la rodilla y cuando se flexiona la rodilla, quiere decir que el grado se empieza a cortar entre la articulación de la cadera y la articulación del tobillo por medio de la flexión. And I'm going to zoom in on that so you guys have a little, at least on the video, you'll have a moment where this is even more noticeable. Entonces le voy a hacer un zoom para que ustedes puedan leerlo más claramente. Los flexores hacen que el ángulo de las articulaciones se acorte o se achique. Los extensores hacen que el ángulo de las articulaciones se agranden o se alarguen. Yeah. When we think about shin loop, Cuando pensamos acerca del circuito de pantorrilla, what we're talking about with shin loop is what's going on at the knee as we flex and extend. cuando hablamos de circuito de pantorrilla, lo que realmente estamos haciendo es qué está sucediendo en la rodilla cuando se flexiona o se extiende. When we talk about ankle loop, we're talking about the ankle, and it flexes. We say it flexes in both directions. Cuando hablamos del circuito del tobillo, lo que realmente estamos haciendo es observar lo que hace el tobillo cuando se flexiona en ambas direcciones. And the reason why we say an ankle flexes in both directions is because flexion makes the joint smaller. So when we push the toes down, the heel gets closer to the back of the leg, and the joint angle there is smaller. It gets smaller. Entonces, cuando decimos que el tobillo se flexiona en ambas direcciones, es porque las flexiones hacen que el ángulo de la articulación se acorte. Entonces, cuando los dedos van hacia abajo, la distancia entre el talón y el tobillo se acorta. And when we point the toes up, we look at these bones in the front of the ankle, and they get closer to the shin, so that gets smaller. Entonces, cuando ponemos los dedos hacia arriba, vemos estos pequeños huesos que son la parte del empeine y nos damos cuenta que esos huesitos se acercan más a la espinilla. Entonces, también es una flexión. And that's a little confusing why the knee flexes and extends, the hip flexes and extends, the elbow flexes and extends, but the ankle flexes and flexes. Y entonces eso a veces puede ser algo confuso en entender por qué la rodilla, la cadera y el codo se flexionan y se extienden, y en cambio el tobillo se flexiona y se flexiona. Okay. I'd like you all to stand up, please. Me gustaría Levanta, que por todos favor. se paren, por favor. And it's okay if I can't see you. It's okay. Y está bien si no te puedo ver, no te preocupes. So what I'd like you to do while you're standing is plant your feet very well so you're more stable. Entonces, lo que quiero que hagas mientras te paras es que coloques tus pies muy estables en el suelo. And then put all your weight, all your body weight into your left leg. Y ahora coloca todo el peso de tu cuerpo sobre tu pierna izquierda. And lift your right leg up and balance. Y levanta tu pierna derecha y mantente en balance. Okay. Stay up there. Mantente ahí.
And I want you to think mostly on flex and extend for the joints. Y quiero que pienses mayormente en flexión y extensión de las articulaciones. Okay. What happened at your hip and what happened at your knee? ¿Qué está sucediendo en tu cadera y en tu rodilla? Did one of them flex or extend, and what happened to the other one? Bien, si una de ellas está flexionando o está en extensión, ¿y qué sucede con la otra? Okay, then go ahead and put your right foot down, and we're going to switch sides and do it a little different. Y entonces, ahora baja tu pie derecho hacia el suelo y vamos a cambiar de lado y lo vamos a hacer de forma diferente. Okay, so right now we're mostly thinking about the joints and the idea of flex and extend. Entonces ahora lo que más estoy haciendo es enfocándome en las articulaciones y en la idea de la flexión y la extensión. Standing on your right leg. Párate sobre tu pierna derecha ahora. I was almost going to say pierna derecha, but then you tell me that I talk like Yoda. Casi digo pierna derecha, pero me dijeron que hablo como Yoda, al revés. So standing on your leg, I want you to take your other leg and pull it back. Bien, párate en tu pierna derecha y ahora quiero que lleves tu pierna izquierda y la lleves hacia atrás. And bend your knee. Y que flexiones tu rodilla. And I want you to think about, what did you do at your hip joint and what did you do at your knee joint? Y quiero que empieces a observar o a pensar qué hiciste con tu articulación de la rodilla y qué estás haciendo con tu articulación de la cadera. Okay, take a rest. Entonces descansa, sal de la postura. On the first side, primero, when you lifted your leg up, somebody tell me what you did at your hip joint. Bien, entonces en el primer lado, cuando levantaste la rodilla enfrente de ti, ¿qué sucedió en la articulación de la cadera? ¿Qué tipo de movimiento hubo? Bien. Most of them says flexion. Excellent. Good job. Bien. And what did you do at your knee joint? ¿Y qué sucedió en tu articulación de la rodilla? Most of them says flexion also. If you said extension, you must do push-ups and sit-ups in our break. Bien, si dijiste extensión, tienes que hacer planchas en la pausa. Okay. When you took your leg and you lifted it behind you, Bien, cuando llevaste tu pierna hacia atrás, what was that at the hip joint? ¿qué sucedió en la articulación de la cadera? Bien, the chat says extension. Okay. Most of- So that's about the joints. That's talking about what the movement was at the joint. Entonces, eso es acerca de la articulación. Eso es hablar sobre qué movimiento está sucediendo en la articulación. Okay. Now, if we looked at all the muscles you used to lift your leg up, those muscles would be hip flexors. Entonces, si tú observas los músculos que utilizaste para levantar tu rodilla hacia arriba, todos esos músculos van a ser considerados flexores de la cadera. When we look at thigh loop, Cuando observamos el circuito del muslo, the main muscles that make your hip flex and they produce this movement that goes that direction. Oh, you guys can't even see that. we can see that. Okay, good. Bien, entonces los músculos principales que hacen este movimiento y en esta dirección, Those muscles, and there's a lot of them, are going to be part of our anatomy work. todos esos músculos, y hay muchos de ellos que van a ser parte de nuestro trabajo anatómico en este fin de semana. Okay. The joint can both flex and extend. Bien, But we're going to look at specific muscles that support both of those. bien, entonces la articulación puede hacer los dos movimientos, flexionarse y extenderse. Y vamos a revisar los músculos que brindan soporte a estos dos movimientos. Preguntas? Any questions? You say it in Spanish, so.
Okay. Now, I'm going to make this even more confusing. Bien, entonces ahora voy a hacer esto incluso más voy a crear más confusión con lo que voy a decir. Okay. And this is why this is a 300 level course. This is our 300-hour advanced training. Y es por eso que este es un módulo del entrenamiento de 300 horas. Por eso este es un módulo avanzado de entrenamiento. When we talk about human movement, go for it, G. Cuando hablamos de movimientos del ser humano, It's not just how do we flex and extend. no solamente se trata sobre cómo nos extendemos y nos flexionamos. For the body to have control, it needs to be able to stop or prevent movement. Entonces, para que el cuerpo tenga control, necesita también tener la capacidad de prevenir movimiento Okay. o detener el movimiento. So we have muscles that are flexors and extensors. Entonces tenemos músculos que son flexores y extensores. I will also take a picture of this and we'll make sure that it's in for you on your notes as well. También voy a tomarle una foto a esto y me voy a asegurar de que esté en las notas para ustedes. And Gianni will translate these words. Y Yanni se va a encargar de traducir estas palabras. So our joints flex and extend. There are muscles that make the joints flex and extend. Entonces nuestras articulaciones se flexionan y se entran en flexión o extensión y hay músculos que generan esa flexión o esa extensión. These joint flexors are anti. They work against or they prevent. Estos flexores, estos músculos flexores son anti. ¿Qué quiere decir esto? Que previenen. Anti-extensión. Previenen la extensión. Y estos músculos extensores son antiflexión o previenen la flexión. And that's one of the ways we have control. Y así es como nosotros podemos tener control sobre el movimiento. Yeah. So when we have a yoga student who's doing a yoga pose and they make themselves stable as they balance, Entonces, cuando tenemos un estudiante que está haciendo una postura del yoga y se puede mantener estable mientras entra en balance, they have a lot of muscles that are preventing them from falling over or falling out of good alignment. entonces hay una gran cantidad de músculos que lo que están haciendo es prevenir que el alumno se salga de un buen alineamiento, o se caiga o o que pierde el equilibrio. Okay. When we do get to talking about the actual muscle names, when we go over the anatomy, every one of these muscles, most of these muscles, are going to be flexors or extensors. Bien, entonces cuando vayamos a ver los músculos involucrados en anatomía, la mayoría de estos músculos van a ser flexores o extensores. They're going to be related to specific joints. Van a estar relacionados con articulaciones específicas. They're flexors or extensors. That's part of their action. Y parte de sus acciones es que hacen que generan extensión o flexión. So they'll make the joint angle smaller or bigger. Entonces lo que van a hacer a través de su accionar es que hacen que la articulación se haga más corta o más larga.
but they also help us control by preventing the joint from doing the opposite thing. Y también nos ayudan a controlar para que la articulación no realice el movimiento opuesto, o previene que la articulación realice el movimiento opuesto. Yeah. When we say shin loop or ankle loop or thigh loop, Entonces cuando decimos circuito del tobillo, circuito de la pantorrilla o circuito del muslo, and you want to use that with a yoga student wisely, y quieres utilizar eso con un estudiante de yoga de manera sabia, this will help you understand in a very basic way that person needs to strengthen these muscles to create or prevent an action. este cuadro te ayuda a entender qué es lo que necesita el estudiante para fortalecer esos músculos, ya sea para crear o prevenir una acción. Any questions? Hay preguntas hasta aquí. Hay preguntas. I have one. Yeah, go for it. So when we're talking about, anti-extensor or anti-flexor, it's the same concept of antagonist and agonist. Well, often. Okay, bien. These Entonces, are- These are Perdón. generalities, but Okay. yes. So we're including not just that the muscles do the opposite thing. This idea adds in the joint action. okay, thank you. So, Once you tell them that. I would that. Le pregunté si cuando hablábamos de antiextensor y anteflexor, era como el mismo concepto de músculos agonistas y antagonistas. Y él me preguntó, bueno, la mayoría de veces. Él me dijo que la mayoría de veces. En este cuadro, lo que estamos haciendo es entender no solamente el movimiento del músculo, sino cómo el movimiento se relaciona con la articulación. Y por eso es que es una forma más general de ver a los músculos y a la articulación en sí. Oh, hello. So one of the complex things about this training is that we're going to talk more about how the joints are working rather than just naming body parts. Entonces, algo que es muy complejo en este entrenamiento es que vamos a estar hablando mucho más acerca de cómo está trabajando la articulación en lugar de solamente nombrar partes del cuerpo. Okay. And then when we talk about alignment, this will give us a context. When are joints working well and when are they not behaving well? Entonces, cuando hablamos de alineamiento, esto nos va a dar un contexto de cuándo un cuerpo está funcionando de manera óptima y cuándo no. Okay. And one of the reasons why a joint won't work very efficiently is because we're lacking the strength to use it or the strength to control it. Entonces, una de las razones por las cuales nuestras articulaciones no funcionan de manera eficiente es porque o no tenemos la suficiente fuerza o la suficiente fortaleza para utilizar la articulación o le falta, por así decirlo, fortaleza a esa articulación. Okay. So now I would like you to do a little bit of work. Bien, ahora quiero que hagan un poquito de trabajo. And we're going to do the first group exercise together. Vamos a hacer el primer ejercicio grupal juntos. Hopefully you'll be able to see me well. Espero que estén capaces de verme bien. In a couple moments, I'm going to try to do a breakout session so you guys can work with each other. En unos momentos vamos a hacer una sesión grupal dividida, de manera que ustedes pueden trabajar entre ustedes. And what I'm going to ask you to do is one person is going to do a yoga pose while the other person writes down what they think is happening at the different joints. Entonces, lo que les voy a pedir es que lo que va a pasar es que voy a dar instrucciones para que una persona haga una postura de yoga y la otra persona tiene que escribir lo que considera que está sucediendo a nivel articular. Okay, so you should be able, I should be small. Yeah, you are small. Okay.
If you highlight my screen, I will be as big as I can get. It's highlighted. Okay. So you still have to do your best. I'm going to do chair pose. Entonces, observen bien, voy a hacer postura de la silla. Okay. So my chair pose, I want you to start thinking about chair pose. Bien, entonces esta es mi postura de la silla y quiero que estén pensando sobre postura de la silla. And just from the ribs to the toes, what are the joints doing? Y entonces solo enfóquense desde las costillas hacia los dedos de los pies. ¿Qué están haciendo las articulaciones? Okay. Very briefly in your notes, just the joints. What's Bien. going on from my feet all the way up to my ribs? Entonces, escriban en sus cuadernos brevemente qué es lo que ustedes consideran que está sucediendo a nivel articular en postura de la silla, desde las costillas hasta los pies. Okay. Yes. So I want you to think, did the toes change position? Did the ankles change position? Did the knees, the hips, and even the low back? Bien, entonces lo que quiero que piensen es que observen si los dedos cambiaron de posición, si los tobillos, las rodillas, las caderas e incluso la espalda baja. Okay. For right now, don't worry about rotation. Por ahora, no se preocupen sobre o no se enfoquen o no piensen en las rotaciones. Okay. In your breakout groups, I would like one person to do first warrior pose. En sus, cuando vayamos a los grupos más pequeños, lo que voy a pedir es que una persona haga guerrero 1, classical or lunge 1. It doesn't matter. Just Okay. don't worry about rotation. Ok, bien, no importa si es de manera clásica o en lunge, en la variación con lunge. Yeah. The other person, I would like them to do third warrior. Y la otra persona, lo que voy a pedir es que haga guerrero 3. You don't have to go all the way down. No tienes que ir todo hacia la postura completa. Puedes quedarte en esa Okay. variación. Okay, you're only going to get about 3 or 4 minutes, and I want you to write down what you think's happening at the joints. Bien, solamente van a tener entre 3 a 4 minutos para hacer el ejercicio ambos, y lo que quiero que hagan es que escriban qué es lo que está sucediendo a nivel articular. So each person's going to get about 2 minutes to write down what they think. And then at the end of this, they're also going to have to share. Bien, y entonces cada persona va a tener más o menos entre 2 a 3 minutos para escribir lo que piensan, y luego van a... It takes a minute for the video, for you all to get into the rooms, and it takes a moment to come out of the rooms. So va a tomar un tiempito, 1 minuto en ingresar a la sala corta y luego 1 minuto en regresar de la sala corta. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, por favor? So, do you want me to recap only for sure that they understand the dynamic? Do you think you need to? No, It's I okay. don't. Let's just try. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Es guerrero 1, guerrero 3 y escriban lo que ven en su compañero que está haciendo el cuerpo. 43 people. Let's see. Let's try that. Adios. Gianni, I'm going to try to hold you back. Yeah, you can do that. Don't worry. I think if I can find you. I'm here in join breakout room 11. I won't do that. Let me put our other person in room 11. Okay. Ciao, ciao. Adios, Gabriela.
So this will take a little while for everyone to get into the rooms, but they look like they're good at it. Yeah, they are moving. Okay, good. Okay. For you, any questions? I'm great. Getting you know, doing my best to get it, you know, to do the whole thing. So yeah. Well, if you have any questions that come up for me, just let me know. Okay. I think Veronica and Ines, they are not in a group. I don't know what happened. They're still here. So I see Maria Veronica Acevedo Yeah. just hasn't, there she goes. She's joined a room. Okay. Inez, she just hasn't joined yet. Okay. You can send Inez a single Okay. private message. I will. It looks like we got just about everybody else. I need to set my timer. That should be about 3 more minutes. Oh, I think yeah, I think maybe Ines is using two devices. Oh, That could be why she hasn't joined a group yet. do you want to send her a message and say, you know, turn one of your devices off, or I need to set my timer here. If you want, you can send her a message and say, turn one of the devices off and look for the invite on the other one. Yeah, I did. Okay. I if she's not working, yeah, yeah. So with all this stuff, I haven't used the share screen yet, but we'll get to some share screen things. And I know that like if somebody's looking on their phone, like this is going to be teeny. Yeah. So I'm trying to do more zoom in and out. How's this generally working? It's working great. Yeah, I like the studio. You have the projector and you are using also the whiteboard, so it's really amazing. And also you have, you know, the model, that skeleton, so it works well. Yeah, I think it's great. The chat, they haven't, oops. Marco, ¿cómo estás? ¿No estás haciendo el ejercicio? ¿No estás con nadie o qué? No, ¿O no ya llegó nadie. No llegó nadie. Ah, bueno, hagámoslo. A ver, si quieres, yo hago primero, yo hago las dos posturas para que tú hagas el ejercicio. Ah, qué chistoso. A ver. Entonces, si hago Guerrero 1, ahí me ves Ajá. bien.
Sí, pero no puedes cerrar la cortina. No, me voy a poner para atrás porque no tengo cortina. No, es que recién me cambié. ¿Qué? Si hago guerrero 1, Ajá. estoy haciendo mis articulaciones de la cintura para abajo. Ah, en Guerrero uno. Sí, la rodilla se flexiona, ¿no? Ajá. Cadera. Hey, Gianni, La- we eh, we need to break out of the groups. Okay. And I got bumped out. So right now you are the host. Would you make me co-host? Now I make you host. Okay. And then you have to make me co-host. Okay. And yeah, And everyone's coming out of their rooms. So if you need to talk to Marco, you can do that. didn't have any partner to do the exercise. I was doing the exercise with him. Okay, good. Yeah, that's why. Karina. Hello, Karina. Okay, don't forget to make me co-host. Yani, ¿Sí? soy Magali. ¿Cómo estás? No lo pude hacer porque mi compañera tenía mala conexión. Bueno, no pasa nada. Si no lo Ok. pudiste. Okay. No lo pudimos, no me escuchaba. Bueno, está bien. Eso es algo que podía suceder. Piensa Hola, Ada. piensa en la postura en tu mente y escribe lo que crees que está pasando, ¿ok? Ok. En vira 1 y vira 2. Vira 1 y vira 3. Exacto, sí. Okay. Did you write down the actions at the joints below? Escribieron lo que estaba sucediendo, las acciones que estaban sucediendo en las articulaciones. Ujú. Ah. Right now, I would like you to write down which muscles you think you used. Bien, y ahora me gustaría que ustedes escriban qué músculos piensan que utilizaron. It's okay if you're not sure. Y está bien si no saben cuáles son los músculos que creen que han utilizado. Pueden ser músculos de manera general también. So some people say hamstrings, quadriceps, glutes, abductors. Yeah, Lots of muscles. muchos músculos. Okay. So I hear what happened at the hips? What happened at your hips? Someone sent the shin also. Good. And okay, so quiero saber qué sucedió en la cadera. Si me pueden decir qué movimiento sucedió en la cadera. In which one? Warrior 1 or Warrior 3? Warrior 3. En Guerrero 3, ¿qué sucedió en la cadera? Guerrero 3. So they say flexion and extension. Okay. So just at the joint, one flexed, one stayed in extension. Entonces a nivel articular, una se flexiona y otra se mantiene en extensión. Okay. And the other pose? Y en Guerrero 1, ¿qué sucedió? It's the same. The same, dicen, lo mismo. Okay. They are clever. Yes. But there are some unique differences in these. When you're in Guerrero 3, Entonces dice que aunque nosotros vimos que en ambas posturas hay flexión y extensión, hay pequeñas diferencias únicas entre las dos posturas. Cuando and estás en Guerrero, you're balancing.
estás en balance, te estás balanceando. Okay. What are the glutes doing? ¿Qué están haciendo los glúteos cuando estás en balance? They are preventing. They are preventing, they are doing anti-hip flexion. Entonces, cuando estás en balance, los glúteos están haciendo una antiflexión de la cadera. O están accionando de forma que la cadera no va hacia una flexión. So they're helping us be stable. Entonces nos ayudan a mantenernos estables. On the way back up, Y cuando vamos hacia arriba, they might be actively extending. ellos podrían activamente estar en extensión. So to understand each one of these areas, Entonces, comprender cada una de estas áreas with the muscles and the joints, con las articulaciones y los músculos, we need a basic idea of what the joint is doing, necesitamos una idea básica de lo que la articulación está haciendo and a basic idea of how the muscles help. y una idea básica de cómo el músculo ayuda a ese movimiento en la articulación. When I am standing up and I lift my knee, Bien, cuando estoy de pie y levanto mi rodilla, I use the hip flexors. yo utilizo los flexores de la cadera. Okay. When I'm in a lunge and my hip is bent, Cuando estoy en un lunge o postura de corredor y mi cadera está flexionada, I'm using a lot of hip extensors. estoy utilizando muchos extensores de la cadera To prevent me from going farther down. para prevenir de que me caiga. In first warrior pose, on the back leg, En Guerrero 1, en la pierna de atrás, the hip flexors help El- prevent me from going farther down. los flexores de la cadera previenen de que yo me caiga hacia el piso o me vaya más allá de donde necesito ir. So I want to be able to ask you what the anti-muscles are doing and what the active muscles are doing. Entonces, lo que yo quiero tener la capacidad de preguntarte a ti, ¿qué están haciendo los músculos los músculos que generan un movimiento anti y los músculos que están activos? Yeah. And we're basically talking about what's going on at the loops. Entonces, lo que básicamente te voy a estar preguntando es qué está sucediendo al nivel de los circuitos. Okay. Tricky question. Entonces, pregunta engañosa. If I take my foot and I point the toes up, and I bend the ankle, Bien, si yo coloco mi pie y elevo los dedos de mi pie y doblo el tobillo, the active muscles are here. los músculos activos son estos. Okay. The anti-muscles are here. Los músculos anti son estos. Okay. These muscles are relaxing so that this can bend. Estos músculos se están relajando de manera que esto se pueda doblar. Yeah, they're lengthening. Se están alargando. These muscles are creating more of the movement. Estos músculos están creando mayor movimiento. So if I say, which muscles are the movers? That's these in the front. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los que generan el movimiento? Son estos los del frente. And if I say, what are the anti-muscles doing? They're relaxing and lengthening. Y si les pregunto, ¿qué es lo que están haciendo los músculos anti o músculos preventivos? Ellos se están alargando y relajando.
if I'm standing on here and I try to go up, Si yo me paro e intento ir hacia arriba, both sides could be active. ambos lados pueden estar activos. Both the movers and the anti-movers are working together to create stability. Entonces, ambos, los que mueven y previenen el movimiento, están trabajando juntos para crear estabilidad. Yeah. When I'm in Guerrero Uno, Cuando estoy en Guerrero 1, the flexors don't need to do very much work. cuando estoy en Guerrero 1, los flexores no necesitan hacer mucho trabajo. The extensors are doing most of the stabilization. Los extensores son los que están haciendo la mayoría de la estabilización. Okay. That's when we start talking about the behavior of the joint and what's involved. Ahí es cuando empezamos a hablar sobre el comportamiento de la articulación y qué es lo que involucra este comportamiento. If you've already learned about the loops in Anusara Yoga, you know a lot more than's been explained to you. Si tú ya has aprendido sobre los circuitos en Anusara Yoga, sabes mucho más de lo que he explicado hasta ahora. Okay. Preguntas, por favor. Hay preguntas. Thanks, Johnny. Thank you. Okay. ¿Alguien So- tiene preguntas? So I want to look at let's look at the back of the leg. So, there is a question in the chat Yes, go for it. What's the question? from Christian from Ecuador. He says, when I lift my toes to the heaven or to the sky, I don't feel the muscles of my shin precisely relax. When you when you flex up, Yeah, he doesn't feel the muscles working. the backs one, the ones Oh. of those. So when he doesn't feel those one relax. Yeah, but we know they do because we see the joint move. Ok. Dice que es verdad, es posible que no se sienta así, sin embargo, sabemos que lo hacen porque vemos que la articulación se mueve. Now, they might not relax completely, but we know that they have relaxed enough to allow the movement to happen. Ellos quizás no se relajan completamente, pero se relajan lo suficiente para permitir que la articulación se mueva. That's a very important idea. We'll talk more about it tomorrow and next weekend. Go ahead. Esa es una idea muy importante y vamos a hablar de esa idea mañana y la próxima semana. Can I make a quick announcement, please? Yeah. Short announcement. Chicos, todos los que me están preguntando por los documentos, son 2 documentos que están en la carpeta. Uno está en formato PDF, ese lo pueden abrir todas las personas que tienen Windows, todas las personas que tienen Mac, etc. Y el otro documento es el mismo documento que está en formato Keynote. Así que si no lo necesitan abrir y no lo pueden abrir, no se preocupen. ¿Ok? El único documento es el PDF. Y ese es el documento que necesito que vean o que tengan. Para los que todavía no les he dado acceso, estoy haciéndolo poco a poco porque estoy revisando el correo, que me llegan las solicitudes, traduciendo y viendo el chat. Entonces sean pacientes. Para la tarde ya todos van a tener el acceso. Ok, go on. Sorry. Yeah. No, sometimes you don't feel the muscle relax. Very often we don't feel the muscles relax. But we understand the behavior. Well, I'm pointing at the grease board that I wrote on. We can Entonces, understand the behavior by looking at what happens at the joints.
Entonces, generalmente no sentimos que el músculo se relaja, sin embargo, podemos ver el comportamiento de acuerdo a lo que sucede en la articulación. Y el comportamiento es el que nos va a mostrar si el músculo se está relajando o no, porque hay movimiento. Yeah. It's a very good question. Es una muy buena pregunta, gracias. Okay. So I would like to look at some of the muscles that are connected to shin loop. Entonces, quiero revisar algunos de los músculos que están conectados al circuito de la pantorrilla. And so does everybody have this handout, Gianni? They are getting them. Okay. So do they know that they're going to get these? Yeah. Okay. Because I'm giving them access to the file by doing the same thing right now. Okay. Good. So when you get your copy of this handout, please feel free to watch the video again and hear the explanation translated to you. Entonces, cuando reciban la copia, cuando ya tengan acceso al documento, para los que todavía no tienen acceso, por favor, revisen otra vez la clase y escuchen lo que voy a decir. Okay. So these muscles, all of them help to create flexion at the knee. Entonces, estos músculos, todos ellos ayudan a crear flexión en la rodilla. Okay. They can also help to prevent the knee from doing extension. Y ellos también pueden ayudar a prevenir extensión en la rodilla, extensión en la rodilla. Yeah. When we use these muscles with the muscles on the front of the body, we can also refine the position of the joint. Cuando utilizamos estos músculos en la parte frontal del cuerpo, también podemos lograr refinar el alineamiento de las articulaciones. These are the major muscles of shin loop and knee flexion. Estos son los músculos principales del circuito del pantorrilla y flexores de la rodilla. We could also add anti-knee extension. Y también podemos agregarle a esta descripción aquellos que previenen la extensión de la rodilla. Which means they can help us stabilize. Lo que significa que nos ayudan a estabilizar la rodilla. Yeah. Gabby is asking, what about the ankle loop? We'll go there. This is an easier one to start with, so we'll go from here and then we'll talk about ankle. Entonces, primero vamos a ver el circuito de la pantorrilla porque es una forma más fácil de empezar y luego vamos a ver el circuito del tobillo. Okay. So, these muscles, because they do anti-extension, these are the muscles we could use to prevent hyperextension. Bien, entonces, como estos músculos realizan una anti-extensión, estos son los músculos que vamos a utilizar para prevenir una hiperextensión. Yeah. Okay. Some of the names of the muscles. Algunos de los nombres de los músculos. And you should be getting a copy of this so you can have your own. Así que van a tener una copia de esto, así que no se preocupen. Okay. So we have the biceps femoris. Son el bíceps femoral. Then we have the semitendinosus and semimembranosus. Semitendinoso y semimembranoso. Okay. Deep inside of here, bien adentro de estos dos músculos, is the biceps femoris short head, or small one. Es el bíceps femoral, la cabeza corta. Yeah. These make up what we often call your hamstrings. Y esto es lo que generalmente conocemos como isquiotibiales.
un conjunto de músculos llamados isquiotibiales. Down here in the lower leg, Y acá en la parte baja de la pierna we have the gastrocnemius. tenemos el gastrocnemio. Deep inside, there's a really small muscle called your plantaris. Y bien adentro tenemos un pequeño músculo llamado los plantaris. El gastrocnemio es el que conocen como gemelos. All of those muscles can help you bend your knee Todos estos músculos te pueden ayudar a flexionar la rodilla and can also help prevent it from straightening when you don't want it to. y también ayudan a prevenir a estirar o a poner recta la pierna cuando no quieres ponerla recta. Okay. So when you have a yoga student who goes from first warrior Y entonces tienes a un estudiante de yoga que va de guerrero 1 and you tell them to stand up and go to third warrior, y le dices que se pare y vaya a guerrero 3 and you see their knee hyperextend, y ves que su rodilla se hiperextiende, we have an idea that these muscles are not anti-hyperextending. entonces tenemos una idea de que estos músculos no están funcionando para prevenir una hiperextensión. Okay. So we might be able to do a little posture correction by strengthening or teaching a student how to use those better for the knee. Entonces podemos hacer una corrección en la postura al enseñar al estudiante a utilizar mejor estos músculos o fortalecer estos músculos. Okay. Now, there's going to be a lot more about that. Va a haber mucho más sobre eso pronto. When you see a yoga student who goes from first warrior to third warrior and their knee bends backwards, Entonces cuando ves a un estudiante que va de guerrero 1 a guerrero 3 y la rodilla, en lugar de la rodilla va hacia atrás, even if they don't fall over, incluso si no se caen, what we're seeing is a lack of control. lo que vemos es una falta de control. Yeah. Now, the tougher thing about this training compared to the 200-hour is when we see an area that's not in very good control, we have an idea that it's connected to other areas with it. Entonces, lo difícil o la parte más fuerte de este entrenamiento en comparación al entrenamiento de 200 horas es que aquí vamos a aprender a observar que cuando una parte no está en control, esa parte también está involucrada con otras articulaciones o con diferentes partes del cuerpo. So when we have one area that's out of control, it's affecting the areas above and below it as well. Entonces, cuando vemos que una área del cuerpo no tiene control o le falta control, esta área del cuerpo está afectando las partes que están debajo o arriba de esa misma área. So this doesn't mean that there's an injury. It just means that there's a lack of control and it's preventing the body from working more optimally. Entonces, eso no significa que vayan a haber lesiones. Eso simplemente significa que hay una falta de control y que esa falta de control está previniendo al cuerpo de trabajar en una manera mucho más óptima. Okay. Now, I've given Johnny a couple of other articles to look through, read, and see if he can translate parts of them. When we have, go ahead. Adam me dio unos artículos que están en inglés y que los estoy traduciendo. Pronto los van a tener, posiblemente, no se desesperen. Y justamente estos artículos van a profundizar un poco más en los conceptos que Adam está compartiendo ahora. When we have an area that doesn't have enough control, Cuando tenemos un área que no tiene suficiente control, and a knee that hyperextends is a very common example. y una rodilla que se hiperextiende es un ejemplo muy común. Whenever
there is too much flexion or too much extension, we have a lack of control. Cuando hay demasiada flexión o demasiada extensión es porque hay una falta de control. This is not enough. Okay. So whenever there's too much flexion or extension, then we are lacking control. La flecha hacia abajo significa no hay suficiente o falta de. Cuando hay demasiada flexión o demasiada extensión, hay una falta de control o no hay suficiente control. This affects the areas of the body above and below. Esto afecta las áreas del cuerpo que se encuentran sobre o por debajo de la articulación que está realizando el movimiento. Okay. Now, so if you need, you can take a peek at that. You can even screenshot that if you would like. Si quieren, pueden tomarle una foto al cuadro o a la pantalla, si quieren, o lo necesitan. Si no lo han anotado en su cuaderno. Okay. And you can always go back and watch the recordings and get more information. Y siempre es bueno revisar las grabaciones para volver a estudiar y tener mayor información sobre lo que estamos viendo. The areas above and below, if we use the loops, are very easy. We have the names. So if the hip joint, if somebody stands and their hips lean way too far forward. Sí, entonces las áreas que están en el esquema de los circuitos, las áreas que están sobre o debajo, son muy sencillas de identificar. Por ejemplo, si estás en la articulación de la cadera y alguien tiene la cadera muy hacia adelante o adelantada. That's a lack of control, and it will pull the areas above and below out of position as well. Will compensate. Entonces, eso es una falta de control y lo que está sucediendo es que va a arrastrar a las partes que están sobre o debajo de esa articulación hacia la misma dirección para compensar el movimiento. The compensations require more energy and we get less work out of them. Y la compensación requiere mucha más energía y también tenemos, y también lo que hace es que nos evita que trabajemos en ello. Creo que está bien, ¿no? Now, this is different than an injury. Esto es muy diferente a una lesión. It just means it's going to take more energy to get less work done. Entonces lo que quiere decir es que van a requerir mucha más energía para hacer menor trabajo, para que la articulación trabaje menos. Okay. Now, if you don't have an injury, then the compensation just means that, Johnny, let me back up on that. Okay. If you get an injury, your body will compensate to avoid pain. Entonces, si tienes una lesión, lo que va a hacer tu cuerpo es va a compensar para evitar el dolor. Oop, I moved out of camera. Sorry about that. Now, if you sit for way too long, Entonces, por ejemplo, si te sientas por mucho tiempo, likely you'll lose good posture. y por lo general lo que sucede es que pierdes buena postura. But your body will try to keep your head up. Pero tu cuerpo va a intentar mantener tu cabeza hacia arriba.
So it will work more here to compensate for what's not happening here. Entonces va a compensar mucho más en las cervicales, perdón, va a trabajar mucho más en las cervicales para compensar lo que no está sucediendo en la espalda media. That doesn't mean you have an injury. Eso no significa que tengas una lesión. Okay. So sometimes your body compensating because there has been an injury is a temporary good thing. Entonces, algunas veces que tu cuerpo compense porque has tenido algún tipo de lesión es una buena causa o está bien. I have a question about that. So Yes. when the body compensates due to, a bad posture, let's say that the same example that you put, you are sitting there and you have your neck forward and you are slouching. Yeah. So that means that the joint is wearing more off. Well, that's farther down the road, but yes. Okay. Entonces yo le pregunté, ¿qué sucede cuando el cuerpo empieza a compensar por una mala postura? Y entonces le pregunté si, por ejemplo, en el mismo ejemplo, una persona que está sentada y está encorvada y la cabeza está yendo hacia adelante y una parte del cuerpo está trabajando más, que son las cervicales, y otra parte del cuerpo no está haciendo el trabajo. Mi pregunta fue si eso significa que hay mayor desgaste articular. Y me dijo que en el largo tiempo sí va a haber mayor desgaste articular. Thank you. Yeah. Okay. Now, when we see that happening at a joint, the first thing to think of is that we're spending more energy and we're not getting as much done. Entonces, cuando vemos que eso está sucediendo en una articulación, lo primero que estamos observando es que estamos utilizando mucha energía y, el cuerpo no está haciendo nada de trabajo. It's possible that a person will never show an injury because of this. Y es posible que una persona nunca se lesione debido a esto. So most of the people who come into a yoga class suffer from compensations because of imbalances. Entonces, la mayoría de personas que vienen a una clase de yoga sufren de compensaciones debido a desbalances que suceden en el cuerpo. And that's more of what we deal with as yoga teachers than actually trying to heal injuries. Y eso es mucho más de lo que tenemos que lidiar como profesores de yoga, que realmente simplemente sanar una lesión. When we're out of balance, we have to use more energy to do the same normal activities. Entonces, cuando estamos fuera de balance, tenemos que utilizar la misma cantidad de energía. Can you say that again? Sorry. Yeah. Imbalances and compensations Yeah. Desbalances y compensaciones require us to use more energy requieren que nosotros utilicemos mayor energía to get the same amount of work or even less work done. para realizar la misma cantidad de trabajo o inclusive menos o realizar menos trabajo del que se podría hacer. And Gianni is going to translate that and put it into your notes. The pressure is on me. Y Yanni va a traducir eso y lo va a poner en las notas. God. This is our big challenge for the morning. Everything in the training comes back to this. Y entonces este es el gran desafío de la mañana. Todo el entrenamiento se va a revisar en estos conceptos. There are basic categories of muscles that need to balance each other out. Hay categorías básicas de músculos que necesitan encontrar balance entre ellos. What we've talked about the most are flexors and extensors. Cuando hablamos de movimientos, hablamos de flexiones y extensiones. And they create action
in the joints. Y ellos crean acciones en las articulaciones. When there's an imbalance, the body requires more energy to do the same work or even less. Entonces, cuando hay desbalances o compensaciones, el cuerpo necesita mayor energía para hacer el mismo trabajo o incluso menos trabajo, como no se puede realizar el trabajo óptimo. When there's an imbalance, the body will rely on other muscles to do more work, and this is our compensation. Cuando hay un desbalance, el cuerpo se va a apoyar en otros músculos para realizar el trabajo o lo que necesita, y eso se llama compensación. So if we look at the loops of Anusara Yoga, Entonces, cuando vemos a los circuitos de Anusara Yoga, if we have a problem in one area, tenemos un problema en un área, it's going to require the other areas closer to it to do more work so that we can walk upstairs, sit down, stand up, basic movements. entonces va a requerir mayor trabajo en las áreas adyacentes o en las áreas próximas para realizar como las acciones sencillas, como caminar, levantarse, etc. This can lead to injury, but it doesn't always lead to injury. Esto puede llevarnos a lesiones y no necesariamente nos va a llevar a lesiones, o no siempre nos va a llevar a lesiones. Okay. So when I start to look at our muscles of shin loop, Cuando empezamos a ver los músculos del circuito de la pantorrilla. part of the reason why we do that is so we understand what helps the body move in balance near the knee. Entonces, parte de lo que queremos hacer es entender qué ayuda al cuerpo a traer balance sobre la rodilla. So when we watch a yoga student move and show us imbalances, we have a better idea of what to do. Entonces, cuando vemos a un estudiante de yoga que nos muestra un desbalance en esa articulación, tenemos una mayor idea de qué es lo que hay que hacer. If a student goes from first warrior to third warrior and their knee looks unstable, we could help them bring more balance by focusing on these muscles. Entonces, si el estudiante pasa de guerrero 1 a guerrero 3 y la rodilla se ve muy inestable, podemos ayudar al estudiante por medio de enfocarnos en estos músculos. Okay. Muscles. Preguntas. Preguntas hasta ahora. My brain is exploding, just to let you know. Oh, good. That's good. I like that. I have a question. Yeah. I don't want to be the only one doing questions, but I have to. Sorry. Tell the other people what you're asking. Yeah. And so my question is the following. So the body is always looking for compensation. So when we move or moving, it's always bringing imbalances to the body. So the key is to learn how to move efficiently. Can you say that again? So the body is always moving. Yes. So it's always changing positions and Yes. moving. Yes. So in that way, most of the time, the body is looking for compensation, just to say. Well, it's looking for, you should translate that to everybody. Entonces yo le estoy preguntando a él si como el cuerpo siempre está en movimiento y eso hace que el cuerpo esté constantemente en cambio en su movimiento. Lo que sucede es que si mi pregunta es si el cuerpo siempre está buscando compensar a través de esos cambios que suceden con el movimiento. And now I'm going to give you a little correction. Okay. The body is usually looking for a way to get the activity done you've asked it to do. And it's compensating
to do that, but it's not looking for compensations. It's looking for usually the easiest way to get that thing done. It's Okay. usually not looking for the most energetically efficient way. Yeah, thank you. It's looking for Okay. the thing, it doesn't need to learn the simplest thing. It doesn't have to learn anything new, and we don't have to think about it. The body just wants to get the activity done. And it's usually, it's the mind that will go, is there a better way? But the nervous system is going, what's the first way that I could figure out without having to think about it? Ok, entonces lo que él me dice es que el cuerpo no está buscando compensación, lo que está buscando es hacer el trabajo que le pedimos al cuerpo con la menor cantidad de esfuerzo posible. Y entonces lo que sucede es que cuando el cuerpo se mueve, el sistema nervioso también está mandando un mensaje al cerebro en donde le está dando información de cómo hacer el movimiento sin cansarse, por así decirlo, o sin utilizar mucha energía. Yeah. And that's a very important thing, is the body will correct to the activity, but it doesn't correct to your bones and joints. In other words, the body will try to figure out how to go pick up a cup, but it's not going to try to figure out how to reactivate everything to its best intention. And that's why we need a mindful practice. Thank you. That was amazing. Entonces es lo que dice que eso es algo importante, un concepto importante de entender, porque el cuerpo lo que va a hacer es buscar cómo hacer el movimiento y no necesariamente está buscando hacer el movimiento de manera óptima. Y por eso es que necesitamos tener una práctica consciente. Yeah. So there is a question from Christian. Okay, So Christian, go for it. He says, how much compensation is good? I have an injury, and for too much compensation, I lost muscular fibers in my injured muscle. Yeah. So when you're younger, compensation allows you to find a better way to heal and to create a good healing process. As you get older, compensation is necessary as body parts wear out. So then we're looking for the most efficient compensation. So it changes over your lifetime. Entonces, Adam explica que la compensación cambia a lo largo de la vida. Cuando eres joven, la compensación lo que hace es prevenir o sanarte de lesiones. En cambio, cuando ya eres más adulto, la compensación lo que va a evitar es que tus articulaciones se desgasten. Okay. These are wonderful questions. I'd like to, now I'm going to change just for a moment before we talk about ankle loop. Okay. When a person does a yoga pose, they are moving and they're showing us the way their body behaves. Entonces, cuando el cuerpo, cuando un estudiante hace posturas de yoga, ellos se están moviendo y el cuerpo, y ellos nos enseñan cómo se comporta el cuerpo. The behaviors are things like balances and imbalances. Y los comportamientos del cuerpo son cosas como balances y desbalances. And the behavior doesn't always explain why it's happening, but as a yoga teacher, you can see this part's very unstable and it looks like it's pulling these other areas out of balance. And then we can think about what should we strengthen, what should we stretch. Bien, entonces por lo general ese movimiento no nos dice qué es lo que está sucediendo, sin embargo sí nos dice qué partes está arrastrando con el movimiento. Y entonces a través de esa información que se recibe por la observación puedes decir, puedo fortalecer esta parte o estirar esta otra parte. Okay.
if you go to school and you study anatomy, that is a science. Cuando tú vas a la escuela y estudias anatomía, eso simplemente es ciencia. And that science is its own category, anatomy, biomechanics. Y esa ciencia tiene su propia categoría, que es anatomía y biomecánica. When you study movement, which is kinesiology, Cuando estudias movimiento, lo cual está relacionado con la kinesiología, it becomes a behavior science. eso se relaciona a una ciencia del comportamiento. So what we begin to look at is the behavior of the ankle and the knee. Is it an efficient one, or is it leading towards a unwanted dysfunction? And we're really starting to look at how the different relationships are working together, like knees and ankles. Entonces, cuando lo vemos a través de el movimiento, lo que queremos ver es la relación entre las articulaciones. Y si la relación de la articulación del tobillo es una relación eficiente en relación con la articulación de la rodilla o no, y cómo crear un movimiento o un patrón eficiente entre ambas. To study the anatomy gives us an idea of the parts involved in the behavior, but anatomy doesn't really discuss the behavior of these different areas. Y entonces, estudiar anatomía nos da un breve conocimiento de cuáles son las partes involucradas en el relacionamiento. Sin embargo, la anatomía, por así decirlo, no nos da una solución o no nos invita a ver el relacionamiento del o el comportamiento de las articulaciones en el movimiento. I'll scoot over. So when you study the loops of Anusara Yoga, what we're doing is we're beginning to talk about areas of the body that have relationships. So then we can understand, is this a positive behavior relationship, or is this a behavior relationship that needs some help? Entonces, cuando vemos el cuerpo, lo que queremos ver es si hay una relación positiva entre las diferentes partes involucradas o son relaciones que necesitan fortalecerse. There are 2 questions in the chat. And if you think about those, why we look at the loops, because we want to understand, are they behaving well together? That's a very different idea than just position them right. Entonces, si nosotros queremos observar los circuitos, lo que queremos es realmente aprender a entender cómo se relacionan mejor las articulaciones que simplemente alinearlos o que simplemente moverlos. Okay. Hey, Gianni, I need to set up for my next class in about 7 minutes. Okay, so do you want me to ask the questions and then we can close with that? How many people have the handouts? I mean, I already sent them all the handouts. I don't know how many of them already has access, but I have been the whole thing, giving them access to the handouts. Okay. So what I want to leave you with, Gianni, is I'm going to tell them if they figured out, I want you to tell them how to get the access, where to find it, walk them through that. And what I would like them to do on this 2-hour break is I want them to look at the pictures and the muscles and the loops of the ankle and the knee over our break period. Okay. Okay, you don't have to tell them that now, but when I leave in about 6 minutes, I want you to take over on that part. Okay. Okay. Now, if you want to tell them that you have work for them, but you can discuss some of the questions. Okay. Bien, entonces va a haber en la pausa de 2 horas, pues voy a dar indicaciones pronto y ahorita voy a hacerle las preguntas a ustedes. Bien, so there is a question from Andrew Singer from UK. Okay. He's asking you, so is yoga therapy, which I understand you are working on a course for that.
more to do with working on imbalances than with injuries? Yeah, so because I'm not a therapist, I try to focus on imbalances, and I leave injuries and trauma. I leave that more for a therapist. And if a trauma creates imbalances, I may work on the imbalances, but I don't work on the trauma. Bien, entonces Andrew le preguntó si la terapia de yoga, como él la está enseñando ahora, está más relacionada a cubrir desbalances o a tratar lesiones. Y él dice, como yo soy un profesor de yoga y no soy un terapista, yo me enfoco más en ver desbalances que en ver trauma o lesiones. Los desbalances pueden ocasionar traumas y lesiones, sin embargo, evitando el desbalance, puedo ayudar a la persona que vaya a un terapista y sanar con el terapista ese trauma. And there is another question from Patricia. So Let me say one more note about that last question. Okay. If a person had a knee injury, and if it's severe enough, they're going to end up with ankle imbalances, and they're going to end up with hip imbalances as well. If a person has a chronic situation, because they're getting older and they can't fix the knee, then ongoing support at the other regions oftentimes helps the cause, which could be the knee. So that's different than doing therapy for the knee. That's helping the system that supports the knee. Bien, entonces Andrew puso un ejemplo, perdón, Andrew no, Adam puso un ejemplo y dijo, bien, si una persona tiene una lesión de rodilla profunda o grave, ¿no? Es posible que hayan desbalances en el circuito del tobillo o a nivel del tobillo, y es posible que hayan desbalances a nivel de la cadera. Entonces, y luego dijo que es muy diferente a tratar a una persona con algún tipo de dolencia crónica en la rodilla, porque a medida que el cuerpo cambia, también el relacionamiento entre las articulaciones va cambiando. Y lo que intenta hacer cuando hay algo crónico es que el cuerpo busca como evitar que eso se siga desgastando. Y en cambio, cuando ya está la lesión o el trauma, lo que el cuerpo busca es compensar, cómo evitar el dolor, más que nada. Gianni, you can translate and see if anybody wants to do some research during our break. Okay. One of the articles I sent to you was on regional interdependence and biomechanics. And I'm sure there's something in Spanish, but it doesn't show up on my Google search. Okay. Entonces dice que él, podemos hacer investigación. De hecho, él me mandó algunos artículos. Uno de ellos justamente es sobre diferentes regiones del cuerpo y los desbalances y sus relaciones. Está seguro que hay también este tipo de artículos en español, sin embargo, él no los pudo encontrar. Así que es lo que me dice. Podemos hacer todos algún tipo de investigación y buscar. I think Gianni's getting tired. I'm a little bit. It's looking at the chat and, translating and everything, but I'm... Okay. So let's do another question, and then we'll see if we have time for another one. Next question. So there is another question. We have a lot of questions right now. So there is another question. One says, so there is a part of the brain that gives the order of the movement, and there is another part of the brain that it's the one that helps conscious or mindful practice. So, so is that part of the brain that it's aware of the practice that helps to create balance? Okay, so in this training, we're going to talk more about the nervous system, but we'll only talk a little bit about it. Okay. And I got more to say, so go ahead. Entonces, dice que en este entrenamiento vamos a hablar mucho sobre el sistema nervioso, sin embargo, vamos a hablar un poquito sobre el nervio vago. Okay. So we have a part of the nervous system that is telling the brain
about what's going on in an area. Entonces, can you say that again? Sorry, Okay. We have a part of the brain that is getting messages from the area. Bien, entonces tenemos una parte del cerebro que está teniendo o está recibiendo mensajes de una área del cuerpo. Okay. That gives us part of the idea of what's going on. Y eso nos da una parte de la idea de lo que está sucediendo. We have another part of the mind that is deciding what to do about it. Y tenemos otra parte de la mente que está decidiendo qué hacer con eso. When we practice mindfulness, we can increase what we recognize going on in the area and add to the information. Bien, cuando realizamos una práctica consciente, podemos incrementar el conocimiento de lo que está sucediendo en esa área del cuerpo. We can also decide if we're going to just use a reflex or if we're going to decide to move different than the way the body already thinks it should. Entonces eso nos da la oportunidad de decidir si solamente queremos hacer un reflejo o si queremos realmente movernos de manera diferente para ayudar a esa parte del cuerpo a moverse mejor. If we have a movement pattern that's already developed, which might have a compensation, Y entonces, si eso es como una parte de cómo el movimiento se desarrolla, que a veces termina en compensación, it will take a lot of awareness to get the body to move different because it's already entrained to do this other thing. y entonces eso va a resultar en traer mucho más conciencia en enseñar al cuerpo a moverse diferente porque estuvo entrenado por mucho tiempo a moverse de cierta forma. And that's overriding a reflex. Y eso es reescribir un reflejo. Yeah. And there's a lot of things we can do to help with that. And our reflexes are very often based on comfort rather than wisdom. Entonces, eso hay mucha información para hacer con eso y quizás la invitación es trabajar más con sabiduría que con reflejo. Yeah. And sometimes they're, you know, the reflex is the best thing, but sometimes we are seeking comfort and we're misinterpreting the situation. Entonces, muchas veces el reflejo es lo mejor que puede suceder. Sin embargo, también otras veces estamos perdiendo información porque solamente estamos buscando estar cómodos. Okay. So before you go to your break, I would like you to look at the handouts. Bien, antes de que vayan a la pausa, quiero que ustedes por favor revisen sus guías, que ya la tienen que tener acceso. And I would like you to begin looking at the key mechanics of ankle loop. Is that translated? Ya, it is. Y lo que quiero que ustedes hagan es que revisen la mecánica del circuito del tobillo. I would also like you to, why does that keep doing that? Look at these smaller pictures. Y también quiero que vean estas pequeñas fotos About the small muscles in the foot and look at the pictures with the bones and the joints. y que miren los músculos que están relacionados y las fotos de los músculos y las articulaciones. Okay. Because there's going to be a lot about the nerves in the joints telling the body that there's something going on, and then the body decides to compensate. And that compensation is going to show up in our loops and our spirals. Y entonces deberían, sorry, I just see a mention. So, entonces deberían buscar la relación entre, porque vamos a hablar sobre la relación entre el sistema nervioso y los músculos y las articulaciones y cómo buscan entre ellos crear balance. Now, it's been a while since I led a yoga class in Spanish. So if
if your English is good enough to take a yoga class, I have to try to get this other class started, and I'll try to post it on Facebook, and Gianni could help you try to find it. Ok, dice que sí, ha sido bastante tiempo desde que di una clase en español, así que si ustedes quieren hacer una clase, voy a poner una clase ahora en Facebook y les puedo pasar el link para que tomen la clase si es que quieren. Si no, no pasa nada. Otherwise, I want you to look at ankle loop and shin loop in your handout. Si no, lo que quiero es que vean al circuito del tobillo y al circuito de la pantorrilla en sus guías. Okay. I will see you in about a little bit over 2 hours, 2 hours and 5 minutes. Los voy a ver por ahí en 2 horas y 5 minutos. Write down your questions. Tell Gianni, he will remember everything. Escriban sus preguntas y me las dicen para poderlas traducírselas y hacérselas llegar. No salgan de la reunión, dejen la reunión, apaguen la cámara, apaguen el micrófono, no salgan de la reunión, así no pierden la conexión. Ciao. Chao. I got to go set this up. We are recording again. Estamos grabando. Welcome back. Bienvenidos nuevamente. And are there, if there are a lot of questions, we might not be able to get to all of those. Si hay un montón de preguntas, puede que no lleguemos a responderlas todas. With that said, are there some questions we can address? Dicho esto, ¿hay alguna pregunta que tengan? No hay preguntas. Muy... Anything? ¿Algo? Hey. ¿No? So there's movement behind me. Just relax about that. Hay movimiento atrás mío, no se preocupen. Okay, so we're going to move into the names of the parts. That's the anatomy. Vamos a movernos hacia los nombres de las partes, lo que es anatomía. How some of those parts work together, that's body mechanics. Cómo funcionan esas partes juntas es biomecánica. And then we'll talk more about how the parts work together for healthy movement, that's kinesiology. Y luego vamos a hablar cómo las partes trabajan juntas para aportar al movimiento y eso es kinesiología. I believe it was explained to everybody that you can access this handout. Creo que ya se le explicó a todo el mundo que pueden tener acceso a estas páginas. Ya. Excellent. We already have. Gianni described the online classroom where you guys can exchange information. I'm happy to help more later if questions come up about stuff on here. Gianni les va a compartir cómo participar del aula donde pueden intercambiar información, así que voy a explicar más sobre esto luego. Okay. In Anusara Yoga, En Anusara Yoga, I'm going to pin the video to me. That way, when Camilla, when you start talking, it won't go back and forth. Perfect. Okay. So in Anusara Yoga, when the arch of the foot elevates, when the arch goes up, that's part of ankle loop. En Anusara Yoga, cuando los huesos del centro del pie se elevan, el arco del pie se eleva, eso lo llamamos circuito de tobillo. Okay. That's a lot about the bones and where they move when ankle loop happens. Eso tiene que ver con los huesos, hacia dónde se mueven cuando sucede el circuito de tobillo. Okay. When the arch of the foot goes up, Cuando el arco va hacia arriba, it stabilizes the ankle from sliding forward. It prevents it from sliding more forward.
Cuando el arco va hacia arriba, previene que el tobillo se mueva hacia adelante. Okay. So whenever the arch gets bigger, Cuanto the más grande ankle se hace el stays arco, more stable in the front. el tobillo se mantiene más estable en la parte de adelante. Okay. And there's multiple ways to make the arch go up. Y hay varias maneras de hacer que el arco vaya hacia arriba. Okay. Now, these are just the bones. Estos son solo los huesos. If I had all the other anatomy on there, the muscles that help pull the toes up like that, Si le agregamos otras capas de anatomía, si ponemos los músculos que hacen que los dedos de los pies vayan hacia arriba, they attach to the front of the shin. esos músculos se agarran al frente de la pantorrilla. And so when we flex this up, it's pulling all the way from here up, and it will make the arch go up. Cuando llevamos los dedos hacia arriba, va a tirar hacia arriba en esa dirección y va a hacer que el arco se eleve. Okay. I want you to try this. Quiero que prueben esto. Levanta, por favor. So stand up, Parate. and I would like you to put your foot with your feet on the ground. Y quiero que pongas los pies en el suelo. I want you to pull your toes up, just the toes, not the knuckles. Y quiero que levantes los dedos de los pies, solo los dedos, no las bases. And notice how your arch lifts as you pull the toes back and up. Y quiero que notes cómo el arco se eleva mientras levantas los dedos de los pies hacia arriba y hacia atrás. So you have to study your own foot. Entonces tenés que estudiar tu propio pie. Let me get one more thing. Try the other foot. Prueben con el otro pie mientras yo agarro algo. That's what's great about a yoga studio is we have props. Esto es lo que está buenísimo de los estudios de yoga. Tenemos props, elementos. Okay. So when you flex your toes up, your Entonces, arch often lifts. Entonces, cuando flexionás los dedos de los pies hacia arriba, el arco usualmente se eleva. Okay. I'm going to zoom in on this just a little bit. Voy a mostrar esto más de cerca. Now, if you have the props that would allow you, if you have a yoga block, I'd like you to grab a yoga block. Si tenés un bloque de yoga, me gustaría que lo agarres. Oh, I got to position everything. Pati, lo podés hacer en tu propia computadora. Lo haces vos. Vos pones fija la pantalla de Adam poniendo en vista del hablante. Okay. So we've already discovered that pulling the toes up can make the arch lift. Entonces acabamos de descubrir esto. Levantamos los dedos de los pies y el arco se eleva. And that's pulling all the way across this material. Entonces eso es tirar a través de todo este material. Okay. Now I want you to try to push your toes down and make the arch lift. Ahora quiero que prueben empujar los dedos de los pies hacia abajo y hacer que el arco se eleve. Now your body might be less trained to do that. Puede que tu cuerpo esté menos entrenado a hacer eso. So one exercise you can do is move your foot to the very edge of the block so your toes can move up and down. Entonces algo que puedes probar es mover el pie más hacia el borde del bloque para poder mover los dedos de los pies hacia arriba y hacia abajo. Oop, I'm going to grab a pen. And see if you can take your toes and push them down all the way to the front edge of the block. Y Right there. fíjate si podés doblar los dedos hacia abajo hasta que toquen el borde frontal del bloque. In a moment, I'm going to show you how some of the muscles that connect to the toes and help you do this come all the way up
under the inside and the outside of the ankle, behind the ankle, and up to the back of the inner leg. Entonces, en un momento te voy a mostrar cómo estos músculos pasan por acá abajo, pasan por el tobillo, desde la parte interna y la parte externa, y van hacia la parte posterior de la pantorrilla. Now, when you take your toes and you lift them up, all this is coming from the front and to the front of the leg. Very different. Entonces, cuando levantas los dedos hacia arriba, todo eso pasa por el frente del pie, el frente de la pantorrilla. Es muy distinto. Okay. Now I want you to think about this. Why is it different to make the arch go up when you push down compared to making the arch go up when you pull the toes up? For Ahora- Anusara Yoga, what's the difference? Entonces, quiero que piensen por un momento, en términos de Anusara, cuál es la diferencia entre presionar los dedos hacia abajo para hacer que el arco vaya hacia arriba y levantar los dedos de los pies para que el arco vaya hacia arriba. There's something very important in Anusara Yoga, and it's part of our foundation, it's part of first principle, and we talk about it a lot. Hay algo fundamental en Anusara Yoga relacionado con esto que tiene que ver con nuestra fundación, con el primer principio y de lo cual hablamos un montón. Yeah. If anybody wants to take a guess at it, let me know. Si alguien quiere decir algo, avisen. Okay, I'll tell you. Entonces les digo, someone is saying alignment. Well, alignment, yes, but it's a little more specific. Alineamiento sí, pero es algo bastante más específico. Sorry. In this style of yoga, we talk about rooting or pushing down in a way that helps you rise up. En este estilo de yoga usualmente hablamos de un empuje hacia abajo para elevarse hacia arriba. Root to rise. Enraizar para elevarse. Okay. So you can make your arch lift by pulling your toes up, and you can also make your arch lift by pushing your toes down. Entonces podés hacer que tu arco se eleve empujando los dedos hacia arriba o empujando los dedos hacia abajo. So one of them helps you root more than the other. Uno te va a ayudar a enraizarte más que el otro. All of our alignment work is interconnected. Todo el funcionamiento de nuestra alineación está interconectado. So sometimes we need more root while we do ankle loop, and at other times we need more of this pulling the toes up while we do ankle loop. Algunas veces necesitamos más enraizamiento mientras hacemos el circuito de tobillos y otras veces necesitamos levantar más los dedos mientras hacemos el circuito de tobillo. Most of the time when I'm standing on the foot, the rooting that's connected to rise is going to help when I push the toes down. Usualmente cuando estoy en equilibrio, el empuje de los dedos hacia abajo va a ayudar más a la elevación. We have a question. Yes. Question. The question is, if lifting the toes establish in a better way the foundation. Okay, if I'm standing on the foot and you take the toes off of the ground, that is Yes. less foot to root with, so it's probably less efficient. Entonces, Adam dice que si estás con los pies en el suelo y levantás los dedos de los pies, va a haber menos pie en el suelo a través del cual enraizarse, o sea, menos fundación. Entonces es bastante poco probable que eso sea mayor o mejor fundación. Okay. Now, there are situations where lifting the toes are better, but it depends on the situation. Claro, hay situaciones en las cuales levantar los dedos de los pies es mejor, pero depende de la situación. Okay. Lots of students need to learn how to use their toes as part of their rooting and ankle loop better. Hay un montón de estudiantes que necesitan aprender mejor cómo usar los dedos de los pies para hacer su anclaje y su circuito de tobillo. Yeah.
in your handout materials, En el PDF, if you find the page with these pictures of the bottom of the foot, si encuentran la página donde están estas fotos de la planta del pie, if somebody can find that page and put it in the chat, that will help. it's the same number than yours. So if you tell us, it's going to be the same. Is it page 10? Está en la página 10. Okay. Página 10, por favor. A piquito. You don't need me. Pequetito. Okay. So underneath the foot, we have a number of muscles, a whole bunch of muscles. En la parte inferior del pie tenemos un montonazo de músculos. Okay. And some of them just go from the toes to the heel. Y algunos de ellos van desde los dedos de los pies hasta el talón. Yeah. And there's at least 3 sets of there, and I've listed those over here. Y al menos 3 de ellos y acá están enumerados. Okay. We just for the big toe alone, we have a set of muscles just for the big toe that only go between just beyond the big toe joint and deep into the arch of the foot. Solamente para el dedo gordo del pie tenemos varios músculos y hay uno que va desde el dedo gordo del pie hasta el centro del pie. Okay. These muscles do the exact opposite of lifting your toes, and they all affect your arch. Todos estos hacen exactamente lo opuesto a levantar los dedos del pie, pero todos estos afectan tu arco del pie. You should have this page 10, so I don't need to move the camera. This muscle right here goes all the way out to the very end of your big toe and comes all the way back to your heel. Este músculo de acá, lo pueden ver en el PDF, va desde la puntita del dedo gordo hasta el talón. When you saw me push my big toe down and the very inner edge of the arch went up a lot, that's primarily this muscle. Antes, cuando presioné el dedo gordo hacia abajo y se levantaba un montón el arco del pie, había usado principalmente ese músculo. Okay. And I will switch this to an anatomy app in a moment, but I want to go over parts of your handouts first. Ahora, en un momento, voy a mostrarles una aplicación de anatomía, pero primero quiero pasar por las páginas del archivo. This is a picture looking at from the back of the leg. Esta es una imagen mostrada desde la parte posterior de la pierna. Okay. So I'd be looking at the back. So the toes are not going forward. We're looking towards the heel. Estamos mirando así, estamos mirando hacia el talón. And I'll show you this in a bigger image in a couple moments. Voy a mostrarles esto en una imagen más grande en unos momentos. All these muscles, which are in the lower back of the leg, Todos estos músculos que están en la parte inferior, posterior de la pierna, they're underneath your big calf muscles. están por debajo de los músculos gordos de la parte de atrás de la pantorrilla. The muscle is here, but they come all the way down around the heel, and then down to the arch and the toe tips. Todos estos músculos van por debajo, pasan por los lados del talón y van por debajo hasta los dedos. All that muscle is dedicated to pushing the toes down, helping the arch and ankle be stable. Todos estos músculos ayudan a presionar los dedos hacia abajo y hacer que el arco y el tobillo estén estables. So when we talk about what are the primary muscles of ankle loop, these last few pictures are the primary muscles that would help you do a lifted arch, stable ankle, and rooting. Entonces, hablando del circuito de tobillo, todos estos músculos son los principales que te van a ayudar a presionar los dedos hacia abajo, estabilizar el arco y el tobillo y además a enraizar.
Okay. Please stand up for a couple seconds. I want to move you Por around a favor. little bit. Párense por unos segundos. Okay, so what I would like you to do Lo que me gustaría que hicieran is I want you to stand up and I want you to stand on your right foot only. Try to bring your left foot off the floor. quiero que se paren solo en el pie derecho y saquen el pie izquierdo del piso. The right foot, the one you're standing on, El pie derecho en el cual estás parado, I'd like you to practice pushing down with the toes, quiero que practiques presionar hacia abajo con los dedos, pushing down with the toe tips, presionar hacia abajo con la puntita de los dedos, pushing down with the toe mounds, presionar hacia abajo con las bases de los dedos and pushing down with the heel. y presionar hacia abajo con el talón. Yes. If you don't have great balance here, that's okay. This might be the beginning of a learning process. Si no tenés un montón de balance en este lugar, no te preocupes, puede ser el principio de un proceso de aprendizaje. Okay. So tips, mounds, and heel. Entonces, puntitas de los dedos, bases de los dedos y talón. Add to that as you push these down, try to make your arch go up. Agregale a eso, mientras presionas todo esto hacia abajo, el elevar el arco. Switch feet. Cambia de pie. Okay. So left foot, Pie izquierdo, push down with your tips, mounds, and heel, and try to make the arch lift up. presiona hacia abajo con las puntitas de los dedos, con las bases y con el talón, y trata de que se eleve tu arco. It's okay if you get really tired. I want you to develop muscle fatigue. Está bien si te recontra cansás. Quiero que desarrolles fatiga muscular. Okay. Now, the muscle fatigue is connected to how much your nervous system is going through. So I want your nervous system to learn this a lot. La fatiga muscular está vinculada con la cantidad de información que recibe tu sistema nervioso. Entonces quiero que tu sistema nervioso tenga un montón de información. And rest. Y descansa. Okay. Next. Siguiente. On your right foot, En tu pie derecho, lift up the tips of your toes. levanta los deditos de los pies. If your arch comes up, that's fine. Si se levanta el arco, está bien. Okay. Now lift up your other foot. Ahora levanta tu otro pie. All right. Put all your toes down, Pone todos los dedos del pie abajo. and I want you to push down with the tips, the mounds, and the heel with a strong arch and see if you feel the difference. Y ahora quiero que empujes los dedos, las bases y el talón con un arco elevado y ver si sentís la diferencia. Okay, rest. Descansá. Do you feel it? ¿Lo sentiste? I need some thumbs up or thumbs down. Necesito que levanten los pulgares o que los bajen. Okay. Now, as a teacher, not all students know how to push down with those areas and especially engage their arch with it. So as a teacher, sometimes I have to teach how to do that. Entonces, no todos los estudiantes saben cómo empujar los dedos hacia abajo y levantar el arco. Entonces, como maestro, muchas veces tengo que enseñar esto. Okay. If you just want to make the arch go up, it almost always lifts when you pull the toes back, but it very often doesn't help them root. Muchas veces, si querés enseñarles a elevar el arco, lo haces levantando los dedos de los pies, pero eso no necesariamente los ayuda a enraizar. Okay. If you would like, you can watch, and I will very briefly go over some of the muscles. Si quieren, pueden simplemente mirar y voy a ir brevemente a través de los músculos. Yeah. The flexor hallucis longus is the one that comes all the way from the back of the knee
around the inner ankle and out to the big toe. El flexor largo viene desde la parte posterior de la pantorrilla por la parte interna del tobillo hacia el dedo gordo. Okay. Out of all the toes, the big toe should be the most powerful. De todos los dedos, el dedo gordo es el más poderoso. It's Krishna of the toes. Yeah, it is. It's the Krishna of the toes. Es el Krishna de los dedos, le estamos diciendo. When you watch a yoga student who's having a tough time with their balance and stability, and their big toe keeps wandering around or it doesn't push well, you have an idea that there could be some sort of an issue with using these muscles and that toe. Entonces, cuando ves a un estudiante que no tiene buen equilibrio y el dedo gordo anda medio por todas partes, es probable que haya alguna cuestión con este músculo involucrada. Okay. The flexor digitorum longus. El flexor largo de los dedos, Good. All the way from the back of the knee, around the inner ankle, and out to the other four toes. va desde la parte posterior de la pantorrilla por la parte interna del tobillo hacia los otros 4 dedos. Okay. When those muscles, this way. When the foot is against something solid like the ground, Cuando el pie está contra algo rígido como el piso, and you try to use the muscles to push down with the toes, y usas los músculos para presionar hacia abajo con los dedos, because the tendon of the muscle goes right behind the ankle joint and then down through the arch to the toes, it will make the arch lift. la razón por la cual el arco se eleva es porque el tendón va por debajo de los dedos y por la parte posterior del talón. It can also put pressure at the back of the ankle to add even more stability. Incluso puede poner presión en la parte posterior del talón para agregar más estabilidad. Okay. Very cool muscles. Músculos muy copados, diríamos en Argentina. Stand up for a second. Por favor, párense por un momento. Okay. I'd like you to try to stand up on your toes. Quiero que se paren en los deditos. Now, I don't know how many people out there have never painted their toenails. No sé cuántas de ustedes nunca se han pintado las uñas de los dedos de los pies. I know some women that have never painted their toenails, and I know some men who paint their toenails a lot. Conozco muchas mujeres que nunca se pintaron las uñas de los pies y conozco hombres que se las han pintado un montón de veces. God, if you try to stand up on your toes, notice that you can do it without pushing your toe tips down. Si te paras en las puntitas de los pies, podés notar que podés hacerlo sin bajar los deditos. So when you do that and you pull your heels up off the ground, that's different than pushing your toes down. Cuando haces esto y levantás el talón, es distinto de presionar los dedos hacia abajo. When I think about watching my mom walk around after she painted her toenails, she would lift her heels, but she didn't push her toes down. They were lifting and airing out. Cuando me imagino a mi madre, después de haberse pintado las uñas de los pies, ella levanta los talones, pero no presiona los dedos de los pies hacia abajo. Okay, rest. Descansen. Now, Ahora, I want you to bring your heels off the ground about 1 inch. ahora quiero que saquen el talón del suelo solamente 3 centímetros. And push all your toe tips down really strong. Y que presionen las puntas de los dedos de los pies muy fuerte. So you can take your heel up and down without using your toes. But if you use your toes, you can feel even more of that root and rise effect. Podés levantar el talón sin usar los dedos de los pies, pero si los usás, podés sentir mucho más ese efecto de enraizar para elevarte. And rest. Descansen. Okay. So the toe pushing ankle loop connection is a vital, important part of
the stability and movement in the whole leg. Entonces, presionar los dedos hacia abajo para activar el circuito de tobillos es importantísimo para la estabilidad de toda la pierna. If I am in Ardha Chandrasana Si estoy en Ardha Chandrasana and I have my back leg up, y tengo mi pierna de arriba a arriba, I'm not pushing against anything, no estoy empujando a nada. so I don't need the toes to push. That's a great time to pull the toes. La pierna de arriba no está empujando nada, entonces no necesito presionar los dedos de los pies. Entonces es una gran oportunidad para levantarlos. And that's this muscle in the front of the leg. Y eso lo hace este músculo en el frente de la pierna. Okay. Yeah. All those can help make the arch bigger, but some of them are toe flexors and some of them are toe extensors. Todos estos músculos ayudan a elevar el arco, pero algunos son flexores de los dedos y otros son extensores de los dedos. Yeah. And they affect the ankle different as well. Y también afectan de forma diferente al tobillo. The ones that make the toes go down, Aquellos que hacen que los dedos vayan hacia abajo, they add to the arch and they stabilize the ankle, but they're more connected to you pushing off and moving forward. también estabilizan el tobillo y elevan el arco, pero están más vinculados con el impulsarte hacia adelante. Yeah. So we have a lot of different muscles for that one loop. Entonces tenemos un montón de músculos solo para este circuito. And when we talk about a human who just walks, they honestly need all those muscles working together in a harmonious balance. Y si estamos hablando de un ser humano simplemente caminando, van a necesitar todos estos músculos funcionando juntos de manera armónica. Okay, those muscles and images are part of the handout. Entonces todos estos músculos y las imágenes son parte del PDF, del archivo. Okay. Now, I just mentioned ankle loop. Earlier we talked about shin loop. Acabo de nombrar el circuito de tobillo y previamente habíamos hablado del circuito de pantorrilla. Okay. Shin loop is about all that movement in the knee, whether it's flexing or extending. El circuito de pantorrillas tiene que ver con todo lo que está alrededor de la rodilla, ya sea hacia la extensión o hacia la flexión. There we go. And we have a lot of different muscles that affect that. Y tenemos un montón de músculos distintos que afectan este movimiento. So if I'm going here, that's still shin loop. Si estoy haciendo eso, acá también hay circuito de pantorrilla And so is that. y también acá. What I need to know as a yoga teacher is, do I need more or less shin loop to help with a particular pose or a particular movement? Lo que tengo que saber como maestro es si necesito más o menos circuito de pantorrillas para ayudar con el movimiento que se está haciendo. If I go to stretch my hamstrings Si voy a estirar mis isquiotibiales and my knee bends backwards, y mi rodilla se dobla hacia atrás, I'm going to start stretching more of the knee materials than the hamstrings. voy a estar estirando más el material de la rodilla que los isquiotibiales. Okay. And that might not be a very effective use of my time. Y puede que ese no sea un uso muy eficiente de mi tiempo. Okay. If I push down with my lower leg here, if I push down, I'll probably use these muscles to do it, and I can stabilize my shin loop in this position. Si presiono la parte de abajo de la pierna hacia abajo, probablemente voy a activar estos músculos de acá y voy a estar haciendo circuito de pantorrilla. So the addition of more shin loop
and knee flexion helps me to focus my stretch. Entonces, el agregado del circuito de pantorrilla y una leve flexión de rodilla va a hacer que me enfoque más en el estiramiento. There we go. Now, if you have somebody who is doing a lunge, Ahora, si tenés a alguien que esté haciendo un corredor and they lunge so far forward that their heel lifts up, y se flexionan tanto que el tobillo se levanta, that might be too much knee flexion in shin loop. eso puede que sea demasiada flexión de rodilla y circuito de pantorrilla, It's pulled my heel up and reduced my stability. que ha levantado el talón y ha reducido mi estabilidad. So there's an optimal amount of flexing your knee, and there's a range. It's a little different for different people. Entonces hay distinta cantidad de flexión y de movimiento y va a ser distinto el rango de movimiento para cada persona. Okay. We can also watch a student do Anjaneyasana, Incluso podemos ver a un estudiante hacer Anjaneyasana and see the balance between their ankle and shin loop. y ver la relación en balance o no de el tobillo y la rodilla. If you see somebody go really, really deep and their heel pops up, Si ves que alguien va demasiado profundo y se levanta su talón, that's telling us that the ankle loop is less mobile than the shin loop. nos está diciendo que el circuito de tobillo es menos móvil que el circuito de pantorrilla. We have a few questions, whenever you want. Yeah, go for it. Okay, let me see. Andrew from the UK is asking, when you engage the muscle in a very lengthened position, does it still count as a stretch? That's what we call an active stretch. I'm going to translate the question first, sorry. Entonces, Andrew está preguntando si cuando activas el músculo en una posición muy extendida, si eso también cuenta como estiramiento. Y entonces, Adam acaba de responder que eso es estiramiento activo. Yeah, so a muscle can be elongated, so it's longer than when it's neutral. Entonces, And it can also be active. So it can be stretching while active. Entonces, un músculo puede ser activado aun cuando está más largo de lo que sería de forma neutral. Entonces, eso es estiramiento activo. Yeah. If I was doing a deep lunge, Si yo estuviera haciendo un corredor muy profundo and I wanted more stability, y quiero más estabilidad, I might push down with my toes and activate some of the muscles that are actually lengthening. So sometimes I need active long muscles. y entonces si necesito más estabilidad, podría presionar los dedos de los pies hacia abajo para activar esa musculatura que se está estirando. Entonces muchas veces necesito músculos activos pero largos. Okay. Gianni and Cami, would you remind me in about 15 minutes to just take a bathroom break? Yeah, for sure. And then about an hour after that, let's take a slightly longer break. Okay. Okay. Does that help with that question about stretching and active? ¿Ayudó esto con esa pregunta de estirado pero activo? Okay. Okay. There is a, there is a comment on that. Yeah. And he says, and that stretches more the tendon than the muscle, I imagine. Entonces él al mismo tiempo pregunta si eso alarga o estira más el tendón que el músculo. There we're getting into the behavior of tissues, and that is not
a false comment, but it's not very specific. Entonces, ahí nos estaríamos metiendo más en el comportamiento de los tejidos. Y lo que está diciendo Andrew no es falso, pero no es específico. Yeah. Between a muscle connects to bone and other muscle through tendon. Los músculos se conectan a los huesos y a otros músculos a través de tendones. Between the tendons on the muscle is what we call the muscle belly. Entre los tendones está el cuerpo del músculo. The picture behind me has the gluteus. La imagen atrás mío tiene los glúteos. Okay. Between where it connects to the bones and other muscles, Entre donde se conecta con los huesos y otros músculos, at the top and even all the way down at the bottom areas, entre las partes de arriba y las de abajo, there is connective tissue and connective tissue fibers all the way through the muscle. hay fibras de tejido conectivo a lo largo de todo el músculo. Okay, so when we say it's stretching the connective tissue, then yes, but we're not being specific about where. Cuando hablamos de estar estirando parte del tejido conectivo, no estamos siendo específicos de qué parte del tejido conectivo se está estirando. Where we get close to the joints and muscle tendon attaches to bone, that's usually the area we would like to avoid stretching. Entonces, cuando nos acercamos a la articulación y el tendón se agarra al hueso, esas serían las partes que querríamos evitar estar estirando. Okay, so we still have to look at the person's posture, their jointing. There's a lot more than just saying if the muscle's active, then we're stretching tendons. And to be honest, a tendon is something totally different. Entonces, tendríamos que ser más específicos y ver la postura, la persona, y es difícil decir simplemente, Totally different. simplemente si estamos estirando el tendón haciendo tal cosa. Y además, algo que agrega es que los ligamentos también son algo completamente distinto. Yeah, there are some styles of yoga that are much more passive. Hay muchos estilos de yoga que son más bien pasivos. Yeah, and when done very skillfully, it's a wonderful way to increase flexibility. Y cuando están hechos de forma consciente, son una forma maravillosa de incrementar la flexibilidad. Yeah, okay. Now, when you walk down the street, you need muscles to be able to totally relax, and you need other muscles that can lengthen while they're also partially active. Human movement involves all of it. Cuando estás, por ejemplo, caminando por la calle, vas a tener músculos que vas a necesitar que se relajen completamente y otros músculos que se alarguen mientras están activos. El movimiento humano implica todas estas cosas en simultáneo. Okay. Can I move on a little bit? ¿Puedo avanzar un poco? Okay. I'm guessing there's some other questions, but I want to get through enough material, even if it means that we don't get fully into every question. Asumo que hay más preguntas, pero me gustaría pasar por todo el material, aún no metiéndonos en profundidad a responder todas las preguntas. Okay. Now, I was mentioning this lunge. Entonces, estábamos en este corredor. Okay. And you're welcome to try this at home. Si quieren When the pueden probar knee- esto en casa. Yeah. When the knee is not in a healthy position over the foot, it's very hard to stand up or to even walk.
Cuando la rodilla no está en una posición estable sobre el tobillo, es bastante más difícil pararse o incluso caminar. So if I sit in a chair Entonces, si me siento en una silla and I put my feet out ahead of me, y pongo mis pies por delante, if they're too far out, I can't get up. si están muy adelante no me puedo levantar. I need my feet and ankles to be at least a little bit underneath me in order to push down and stand up. Necesito que mis pies estén al menos un poco más debajo mío Okay. para poder presionar hacia abajo y levantarme. Okay. Now, there's an area where I can cheat. Hay un área donde puedo hacer un poco de trampa. So if I put my knees right over the ankles, Si pongo mis rodillas justo sobre mis tobillos, I could probably throw myself forward puedo tirarme para adelante and then stand up. y después pararme. When I do that, I have to rely a lot on my hips and low back to control, and it puts them at more risk for wearing out. Cuando hago esto voy a depender muchísimo más de mis caderas y de mi espalda baja. Now, if I scoot to the end of my chair Si vengo hasta el final de la silla and I position the feet underneath the end of my thigh bones, y pongo los pies por debajo del final de los huesos de mi muslo, I could lean over the feet puedo inclinarme hacia los pies and I don't have to fall. I can just go up and down. y no hace falta que me caiga, puedo subir y bajar. Okay. So I don't have to fall or round or any of that. No tengo que tirarme para adelante, ni redondearme, ni hacer nada de eso. Okay. But look at what happens at my ankles. Pero miren lo que pasa en mis tobillos. In order for me to put my knees in a good position over my feet, my ankles need to bend. Para poder poner los pies por debajo y las rodillas que pasen un poco hacia adelante, voy a necesitar que mis tobillos se flexionen, se doblen. In order to let my knees get far enough forward that I could just stay upright and go up. En orden de mover las rodillas hacia adelante para que me pueda levantar. Okay. If I don't have enough ankle flexibility and stability, then I have to resort to something else. Entonces, si no tengo suficiente estabilidad en el tobillo y flexibilidad en el tobillo, voy a tener que agarrarme de otras cosas en pos de pararme. Yeah. There are other ways you can stand up. They just become much less efficient. And over a long period of time, they can wear down your body more. Hay otras formas que podrías encontrar para pararte, pero no van a ser tan eficientes y a largo plazo van a crear más desgaste. So we rely on ankle loop to allow shin loop to get into better position sometimes. Entonces muchas veces dependemos del circuito de tobillo para mover el circuito de pantorrillas. Okay. And that's back into that Anjaneyasana. Entonces volvemos a este Anjaneyasana. To put your knee over your toes is something you do every time you walk in a healthy way. Entonces poner la rodilla por sobre tus dedos es algo que haces siempre, cada vez que caminas de forma saludable. It also allows you to position your knee and your hip in a place where all these other loops and muscles could push down and let you go up. Y esto también te permite poner todos tus circuitos en una posición tal que puedas empujar para abajo y levantarte hacia arriba. Okay. So shin loop needs a healthy ankle loop. Thigh loop needs a healthy ankle loop as well. Entonces,
El circuito de pantorrilla necesita un circuito de tobillo saludable y el circuito de muslos también va a necesitar un circuito de tobillo saludable. So when you look at somebody doing first warrior pose, Entonces, cuando ves a alguien haciendo la postura de guerrero 1 and their knee doesn't come up over their foot, y su rodilla no viene sobre su pie, they're not training their loops, the muscles, the nerves to get into the place where they can just stand up. entonces si no hacen eso, no estarían entrenando sus tobillos, sus músculos, sus nervios, todo para ser capaces de desde ahí pararse. Okay. So when we do something like first warrior pose, we're essentially helping the body remember how to use the loops together to do things like stand up. Entonces, cuando estamos practicando Guerrero 1, estamos preparando el cuerpo para recordar cómo usar los circuitos de tobillo y de pantorrilla para hacer algo como, por ejemplo, como pararse. Okay. My last little thing before I ask if you have questions. Una última cosa antes de preguntar si tienen preguntas. How much of that training do you need is very dependent on you as an individual. La cantidad de entrenamiento que necesites va a estar completamente vinculada con vos como individuo. And forcing the body to do it too much can create imbalances as well. Y forzar el cuerpo a hacer esto demasiado también puede crear desbalances. But I know when I see an ankle out of position, that a person is going to have a tougher time using muscles in their glutes and even all the way up into their spine. Pero yo sé, cuando veo un tobillo que no funciona de forma correcta, que esa persona va a tener mucho más esfuerzo en sus glúteos y también incluso en su columna. Okay. And when that happens, a person will probably not live as long, so they will party harder to have a more fun, shorter life, which isn't good for anybody. Entonces puede que esta persona no viva tanto tiempo una vida de fiesta, lo cual tampoco es bueno para nadie. Okay. Any questions on that? Preguntas sobre esto. Okay. So right before your break here, I'm going to point out how your loops connect for how we move. Entonces, antes de que vayamos al corte, vamos a pensar cómo los circuitos se conectan con cómo nos movemos. So Gianni and Cami, I'm going to try to get both cameras set up for next weekend, and we'll fly through some of this faster. You're doing it great. Okay, so this is a picture. Oh, I'm crooked. I'm sorry. Dice que está torcido, que perdón. We all are. the crooked. We're all bent. Okay. Don't worry. So this picture comes from a therapist from a long time ago. And he talked about two major connections through your body. Entonces, esta imagen viene de un libro de un terapeuta y él habla principalmente de cómo se conectan estas dos líneas a través de todo tu cuerpo. Okay. And these are connections of different muscles in different areas that work together so we can be stable and move healthy. Entonces, estas son conexiones de distintos músculos en distintas áreas para que nosotros podamos estar estables y movernos de forma saludable. Okay. One of them relates to extending or pushing. Una de estas se relaciona con el extenderse o empujar. Okay. And that goes over the skull, down the back, through the glutes to the thighs,
from the thighs down the back of the lower leg. Entonces una de estas viene por detrás del cráneo, hacia la espalda, hacia el frente del muslo y hacia la parte posterior de la pantorrilla. Okay. We can connect that directly with our loops. And from the waistline down, it looks almost exactly like the loops of Anusara Yoga. Entonces podemos conectar esto con nuestros circuitos y de la cintura para abajo se ve exactamente igual que los circuitos de Anusara Yoga. Okay. We call that the flow of organic. Entonces nosotros llamamos a esto el flujo orgánico. On the other side of the body, he had the front of the shin, the back of the thighs, and the front where the hip flexors are. Entonces en la otra imagen tenemos el frente de la pantorrilla, la parte posterior de los muslos y el frente de las caderas, donde están los flexores de la cadera. Sorry. Which is more of the flexors. Que son más los flexores. So on one side, it's mostly extend, and on the other side, it's mostly flex. Entonces en un lado es más flexión y del otro lado es más extensión. Yeah. Now, he called these slings. Él llamó esto slings. ¿Alguien sabe lo que es? A sling is almost like a hammock. Es como una hamaca. Okay. Sling es como un deslizador. Okay. Como los que usan los perros de huskies en Un la nieve. trineo. Un trineo, como un trineo. Entonces son como trenes. Trenes. It's Now- Anatomy Train, the book. What's that? Is that Anatomy Trains from Tom Myers? So Thomas Myers uses this, Okay. but this is coming from somebody before Thomas Myers. Ok, sorry. Quizás rieles podría ser una traducción. Yeah. Sí, justo Yeah. ahí alguien lo dijo, gracias. And I can share that with you. I think I actually told Gianni, I think I sent Gianni a citation of the book. And the book is, I'll tell you the book later. Ok, de nada. Okay. Now, other people will call these kinetic chains. Otras personas llaman a esto cadenas kinéticas. Okay. Now, from right here, what I'm most focused on is the being able to push down into the ground and stay up. So the root to Acá. rise. Acá en lo que más me voy a enfocar es en esta idea de empujar el piso hacia abajo para elevarse, la idea de enraizar para elevarse. And that's what we call the extensor chain. Y eso es lo que llamamos la cadena de extensores. And the gentleman who originally wrote and used these images, he called it the extensor sling. Entonces la persona que creó estas imágenes lo llamaba los rieles de extensión. Okay. That is the hip extensors, Son los extensores de cadera, mostly the gluteus muscles. principalmente los glúteos. Secondly, hamstrings. Segundo, los isquiotibiales. Okay. Then we have the knee extensors, Después tenemos los extensores de rodilla, which are the quadriceps. que son los cuádriceps. Okay. Then we have the ankle extensors, Después tenemos los extensores de tobillo, and those major muscles are the calves or the gastrocnemius. esos principalmente son los de atrás de la pantorrilla, los gemelos o el gastrocnemius, que es lo mismo. We have another muscle in there called the soleus. También hay otro que se llama sóleo. Okay. The last one are the plantar muscles, Los últimos son los músculos plantares, and those are the small muscles that help you push down the toes. y esos son los músculos pequeños que te ayudan a empujar los dedos hacia abajo. Okay. The gluteus, Los that's part of glúteos pelvic loop. es parte del circuito pélvico o de pelvis.
in the front of the hip, one of the quadriceps, the rectus femoris, is a hip flexor. Entonces, en el frente de la pierna, el recto femoral es un flexor de cadera. That's thigh loop. Eso es circuito de muslo. When we include the hamstrings and the calves, Cuando incluimos los isquiotibiales y los músculos y los gemelos, that is shin loop. eso es circuito de pantorrilla. Okay. When we get into those small muscles in the lower leg and in the arch of the foot, there is our ankle loop. Cuando vamos a estos músculos de la parte baja de la pantorrilla y la planta del pie, eso corresponde al circuito de tobillo. Those are the primary muscles that we use to push down and stay up. Estos son los músculos principales que usamos para empujar hacia abajo y elevarnos hacia arriba. Okay. Now, there's a lot more to having healthy movement than just that. And I demonstrated a moment ago how hard it is to stand up when you can't put your knee joint over the foot joints correctly. Entonces hay mucho más para moverse de forma armónica y saludable. Lo demostré hace un momento cuando mostré lo difícil que era poner la rodilla sobre el pie para poder pararse. Sorry, Adam, Yeah. you told us bathroom. Yep, bathroom break. Great time for a bathroom break. Make sure if you sit down at the toilet, make sure you get your heels back and you sit down properly. Ok, entonces está diciendo que si van al baño y se van a sentar en el inodoro, que por favor procuren poner los pies y las rodillas de forma tal que puedan sentarse y pararse solos. All right, I'll see you in about 7 minutes. 7 minutos. Siete o ocho. Bueno, 7 o 8 y media. someone is saying Utka toilet. Utka toilet. It's so good. 7 minutos. Utka baño. Okay, how are you two doing? I'm very good, but I'm going to do Utka toilet. Okay. I'm doing great. I'm perfect. You're doing great. Thank you. You're Any awesome. feedback? Yeah, I mean, it's amazing. And thank you so much for this. I think you're covering the material like in a good pace and Yes. in a very simple and clear way, which I love. Thank you so much for that. I have a question about all what you were talking about ankle loop. So Yeah. what I was doing is, and this is personal, this is from me in a way that I've been feeling some, how can I say, imbalances on my right foot. Mhm. So when we were doing the toes down, you know, I was doing the toes down and I was feeling that my big toe article was going like, was doing something like it was uncomfortable. And then when doing the toes up, like I could like open more my toe to prevent that. And then on the second one, when I was doing the toes down, because I felt the first time that my toe was going inward, I opened the my big toe and then I pressed down. So my question is, how can you relate that with bunions in a way that, okay, so how much pressing down can cause a bunion and how much pressing up can also, you know, stress your feet plant? Because that's something that I felt before, like, you know, Yeah. so how much is much? I mean, how much do we have to do that? Like, you know, because do I have to press my toes so hardly down so I can see my knuckles go that way, or how much is much? I mean, And Gianni, you're touching on the next challenge, which is once you know how to use these body regions and engage them effectively,
then we have the opportunity to practice balanced action. But if we don't know how to engage a part and we're stuck in imbalance, we really can't move forward until we get back to an ability to engage. In learning how to engage, we almost always go through a phase of overdoing it. Too much, yeah. Yeah. And I, you know, Gianni, I've worked with you a number of times. Cami and Karina, I've only worked with you guys a couple of times. So Gianni is, if Gianni hasn't already figured out to like back off some of these, this is the normal thing. And it's, what do we focus on? Do we focus on how to balance the actions even before we know how to engage them? And what I've found is it takes a while for people to consistently imbalance because of overactivity. Yeah. And this is an our working together on this one is challenging because there's some materials that Anusara doesn't touch at all. But like muscle and organic energy, one of the ways we release and lengthen is with antagonistic muscles, letting the nervous system know that it's safe to relax other muscles. Mm-hmm. That has nothing to do with stretch, but it's a muscle balance through activation that the nervous system lets you relax something. So if the nervous system doesn't notice there's activity or stability here, it will keep tightening up those hamstrings or back or core muscles. And until you learn how to engage the underengaged muscles, you can stretch every day, they're going to tighten up again. And then when you learn how to engage these other muscles, so the nervous system perceives stability and will allow you to relax, then you have to figure out, when am I overdoing it? And that's Johnny's question. Yeah, and also this idea of muscle energy as a inhibition of the inhibition. Exactly. It's like if you hug in everything, if you really hug in everything, Yeah. you're going to avoid the reciprocal inhibition, probably. Yes, and that's, you know, that's like some yoga trainings talk about reciprocal inhibition, which is where one muscle communicates through the nervous system that something else can release. It goes much farther, and Yeah, of course. most of the major mover stabilizers in the body work through a network. So they're all, it's not just like squeeze your thigh and your hamstring relaxes, because that doesn't work if you're in some conditions. So really in this 25 hours, the challenge is opening up a little bit more without putting so much out there that we shut down. Reciprocal inhibition is it goes along with even just like in your ankle joints. In your ankle joints are tons of nerves. They're not connected to muscles at all. They are embedded in the ligaments and tendons. And those muscles are perceiving stability and instability. And they will tell the central nervous system whether or not you should relax other muscles. So that's not even reciprocal. That's joint position inhibition. Yeah. So it's, you know. It's more complex than just one thing. Always. Yeah. For sure. My hope with this 25 hours is that we make the next layer of complexity manageable. Yeah. And then if people like that, then they can make the next layer of complexity manageable. And they can either make it easy for them to do, or they do what teachers do. Teachers take the complex stuff and they don't dumb it down. They just figure out
how, over a period of time, to introduce something complex so that it becomes simple later. But it's still essentially complex. It only becomes simple when you actually understand the complexity. It doesn't become simple when you dumb it down. Yeah. And we do that in yoga, so we relax. So we have a tough job. Thank you. That was amazing. You know, it's interesting because at the same time, every person has a different tendency to overdo or to relax something. So it's as a teacher, it's always about observing and, you know, being able to understand what's happening in my body and also understand what can I do for their bodies in a way. You know, I did a theming module about a month ago, and the last weekend I did a sequencing module. And a lot of those people have been doing a bunch of these online topics. And so they've been hearing a lot of me. yeah. And talking about yoga practice as developing skills more than poses. And the skills could help you with the pose. But the idea on skills is that the students are developing things that would actually help them work with their own complex nature, because they're applying their skill to themselves. And that's been, you know, we're also teaching to apex poses and the universal theme concept and all that. But the skill-based topic is, I'm growing it. And so this session that we're doing should help people develop their skills a little bit. And then if they want to apply them to yoga postures, that would help. But it's not specifically about a pose. I think we are ready to. Thank you. And they have a few questions. Okay. Maybe I can ask you. Yeah. Voy a hacerle las preguntas que están en el chat. Porfa, recuerden mandarle a Gianni, así no se llena el chat y es más claro ordenarlas. Paula Restrepo is asking that she had heard that sometimes pressing the toes down is not good for your nervous system. And because of that, the idea was looking to keep your toes like long and relaxed. Okay. And the question if you can comment, make some comments around that. Yeah. So if the intention was to just stand and soften everything so that your whole nervous system is very soothed. Si la idea fue separarse y relajar todo tanto que tu sistema nervioso estuviera suave y en calma. And if you have good enough posture, that also allows your nervous system to be soothed. Y si tenés tan buena postura que eso también va a permitir que tu sistema nervioso se calme, then there's not much reason to start using the toes. entonces no habría muchas razones para presionar los dedos hacia abajo. Okay. If your body position is unsoothing to the nervous system, Si tu postura es poco calmante para tu sistema nervioso, then we start looking at how do we restabilize and reposition. entonces ahí empezaríamos a pensar en cómo reestabilizar y reposicionar. Okay. So we're talking about the relationship between things like stability, posture, and the nervous system. And that's, we have to look at all of it. Entonces acá empezamos a hablar de la relación entre postura, estabilidad y sistema nervioso. Y tenemos que hablar de todas esas.
So if somebody's been sitting in a chair all day and they come to yoga class and you say, stand up tall and do inner body bright, Entonces, alguien estuvo sentado en la silla todo el día trabajando y viene la clase de yoga y vos le decís, bueno, ponete de pie y hace cuerpo interno brillante. it may help to do gentle pushing until Puede you que- create length. Puede que ayude el presionar gentilmente hacia abajo hasta que encuentres longitud. So it really comes down to what does an individual need and what do they need at that moment. Entonces, esto se convierte más en una conversación relativa a qué necesita cada individuo en un momento determinado. Coming up and doing a standing balancing yoga pose requires a lot more stability than sitting in a chair. And the first place your body gets it is from the toes and the feet. Entonces, una postura de balance, de equilibrio, va a requerir mucha más estabilidad que estar sentado en una silla. Okay. Y el primer lugar donde hay que poner la atención es en los pies. It's possible that a person already has a sufficient amount, so telling them to activate may be stressful to the nervous system, and the opposite counts too. If they don't have enough and we tell them to soften, they might actually collapse even farther. Entonces, puede que una persona tenga suficiente estabilidad y al pedirle que presione los dedos hacia abajo o que se estabilice más, termine siendo contraproducente para el sistema nervioso. O puede ser también lo opuesto, que una persona no sea estable y al pedirle que relaje y se calme, también sea contraproducente para el sistema nervioso. Balanced action. Acción balanceada. Great question. Gran pregunta. I think we have another one. Let's do one more and then let's move on. Entonces vamos a hacer una pregunta más y luego continuamos. What's the other one? Okay, it's a kind of two questions in one. Karina is asking, is it possible that we teach first to activate the toes and then to press them down? And also, is it possible that activating or lifting the toes help for different issues of the foot and okay, like one for one things and the other for other things? Yes, both of them are totally possible. Entonces, sí, ambas cosas son completamente posibles. Las preguntas están en el chat, las pueden leer, están en el chat de todo. Yeah, let me make a comment that might help everybody. Voy a hacer un comentario que puede que ayude a todo el mundo. Okay. So I have mentioned ankle loop and connected it to root and rise. And I've talked about that in an active way that would support all the loops above it. Entonces, estuve hablando del circuito de tobillos y cómo presionar hacia abajo para elevarse y cómo eso va a estabilizar y darle soporte a todos los circuitos hacia arriba. Humans, as we get tired, injured, or distracted, we tend to lose our rooting and our rising. Los seres humanos, a medida que envejecemos, a medida que nos lastimamos o perdemos nuestra capacidad de atención, tenemos esta tendencia de encorvarnos y perder la capacidad de empujar hacia abajo para elevarnos. So I'm speaking to that common condition. Entonces estoy hablando principalmente sobre esta condición común. As a teacher, if you observe that somebody is overly tense in their feet and it's making their ankles so tight that they can't position their knees well or they can't stabilize well, then you definitely shouldn't tell them to push down more. Entonces, si ves a una persona que está demasiado tensa en sus tobillos y no puede posicionar las rodillas hacia adelante o generar movimiento, entonces no deberías pedirle que presione más los dedos hacia abajo. Yeah, so understand the context that I'm focusing on. It's primarily first principle root to rise. It's not first principle
soften to allow in. It's the very body mechanical, like human movement, push to stay up. Entonces estoy hablando como de un primer principio que sería presionar hacia abajo para elevarse hacia arriba, no de suavizarse para dejar que algo penetre, sino más en un contexto biomecánico. You might see people come in and you say, soften your nervous system, soften everything, and allow yourself to sink into the earth and watch them collapse. Puede que vengan a tu clase y digas algo por el estilo de cálmense, dejen que su sistema nervioso se relaje para poder anclarse hacia la tierra y que vean algo como esa especie de derretimiento corporal. So they might need more mechanical lift to soften into. Puede que necesiten un poco de elevación mecánica para poder calmarse. This being a body mechanics class, we're talking primarily about how to support the body and then the nervous system. And if the nervous system is supported well, the nervous system can usually relax better. But overdoing it would definitely cause other issues. Entonces, principalmente, siendo esta una clase de biomecánica, estamos pensando cómo darle soporte primero al cuerpo, luego al sistema nervioso, y es probable que un sistema nervioso estable conduzca a una calma del sistema nervioso. Okay. Muy bien. I just want to let you know that I'm so thrilled and, happy to be here. And I just want to send you a virtual hug because Gianni dice que está muy contento y que está tan feliz que le querría dar un abrazo virtual. You get a shot of my salt and pepper chest hair. you are teaching us so much amazing stuff that, I'm happy for that. Thank you. For everybody, Gianni has heard a lot of this stuff before. For everybody else, if this is your first time going through this information, it's kind of like the first time you read the teacher trainer manual. It takes some time to learn how to use it well. So, Okay. Para la gente que es nueva con todo este material, piensen que esto es como la primera vez que leyeron el manual de teacher training. Así que puede llevar un tiempo en tomar esta información. yeah. And I want you to understand, this has made up a lot of my graduate school work, and I'm trying to bring down a lot of information and set you up for something to keep working on for a while. And so it's not all going to make perfectly good sense by the end of today or next Sunday. I'm trying to set you up so that you've got you can do some of your own work. Ok, estoy bajando un montón de información de mi formación escolar o universitaria, entonces puede que esto no tenga sentido inmediato o que no resuelvan la información al final del día de hoy o al final del domingo que viene, sino que estoy tratando de darles material para que puedan desarrollar a futuro. Okay. How can we move on? ¿Podemos avanzar? ¿Es bien? It's good, yeah. All right. So now I want to revisit some of the parts or the muscles. Quiero que revisitemos Muscles, bones. algunas de las partes de huesos y de músculos. That'll take a second. Esto va a So tomar un momento. we have talked about, here's a foot, and we have also talked about some of the muscles that would help the foot move. Entonces, hablamos un poco ya del pie y cuáles son los músculos que van a ayudar a mover el pie. Okay. The foot is very intricate and complex. The knees, the hips, and the back all go much faster than the foot.
El pie es bastante intrincado y complejo, y las piernas, las caderas y la espalda van a ser más fáciles. Okay. Now, when we also talk about what we're doing on the yoga mat and how we do things like muscle energy and organic extension, I would like you to write down a little bit more. Entonces vamos a estar hablando de algunas cosas que hacemos en el mat y cuando hacemos energía muscular y extensión orgánica. Así que quiero que anoten un poco más de cosas. Under muscle energy, I would like you to write down integration. Debajo de energía muscular quiero que anoten integración o integridad. Okay. Activation. Activación. Integration, activation. Integración y activación. I better put a note. Oh, I've got my pens. Under organic energy, Debajo de energía orgánica, I would like you to write down release quiero que escriban and extend. soltar y extender. Release and extend. Soltar, relajar y extender. Okay. The body depends on the combination El cuerpo depende de la combinación de ambas. So to understand, when we say muscle energy, that it doesn't always focus on a muscle squeezing. Entonces, quiero que comprendan que cuando nos enfocamos en la energía muscular, no siempre nos enfocamos en un músculo apretado. One of the things I love about Anusara Yoga is how we use terms as metaphors or we use them symbolically. Otra cosa que amo de Anusara Yoga es cómo usamos ciertos términos de forma metafórica o simbólica. So when I say muscle energy, and I say that's like connection, integration, moving into a place where we meet, Entonces, cuando hablo de energía muscular, hablo de integración y movernos hacia un lugar común donde nos encontramos. that could be like me getting in contact with Gianni, Camilla, and Karina. Entonces, eso puede significar yo estar moviéndome hacia un lugar de contacto con Gianni, Karina, Camila. We are integrating. Nos estamos integrando. From that integration, there's something we can build. De esa integración hay algo que podemos construir. There's something we can reach out and share with other people. Hay algo que podemos sacar hacia afuera y compartir con otra gente. Okay. We can also come together and work together to figure out what to let go of. También puede que nos juntemos y trabajemos juntos para ver qué cosas dejamos ir. To say, this isn't important and that is. Es algo como decir, esto es importante y esto otro no lo es. Okay. And that's release. Y eso también es soltar. Okay. So that's just an example of muscle and organic. Entonces esto es solo un ejemplo de muscular y orgánico. Okay. But it doesn't have anything to do with muscles and joints. Pero no tiene tanto que ver con músculos y articulaciones. Okay. But now I'm going to relate that to muscles and joints. Pero ahora sí voy a relacionarlo con músculos y articulaciones. And I hope that that's a little bit confusing. Y espero que sea un poco confuso. Okay.
There we go. This is a knee joint. Wait. Esto es una articulación de la rodilla. Isn't that near the rodilla? Rodilla. Sí. Man, Depending where you live is rodilla or rodilla. I taught in Italy. That was my last trip, was Italy. That's where I came home from Italy, and like a week later they were saying, if you've been in Italy, you should go get tested for coronavirus. Su último viaje fue a Italia y entonces llegó a casa y ahí fue donde apareció el COVID y era, la cosa era, si estuviste en Italia tenés que fijarte si estás enfermo. They thought my Spanish was very funny. Y ahí creían que mi español era muy gracioso. Okay, so what I just highlighted there, Lo que acabo de resaltar acá, okay, this is a knee joint. esto es una articulación de rodilla, This part comes from the femur. esta parte viene del fémur, This part comes from the lower leg, tibia and fibia. esta viene de la parte de abajo de la pierna, la tibia y el peroné. What we're looking at in the green is connective tissue that makes up part of the capsule. Y lo que estamos viendo en verde es tejido conectivo que forma la cápsula. And we even see some tendon over here from a muscle. Y acá vemos incluso un tendón de un músculo. Okay. All those materials integrate the parts together. Todos estos materiales integran las partes juntas. Yeah, they're part of the muscle energy, even though most of that is not muscle. Son parte de energía muscular, por más que todos estos materiales no sean músculo. These things out here, these are nerves. Estas cosas acá afuera son nervios. There are nerves that go into this connective tissue. Son nervios que se meten dentro de este tejido conectivo. And they tell the brain what they think the posture is. Y le dicen al cerebro qué creen que es la postura que uno está haciendo. This is a very large part of propioception. Esto es una parte muy grande de lo que se llama propiocepción. Okay. So there's an integration that the nerves do from the joints and the connective tissue that helps your mind have an idea of what your posture is and how you're moving. Entonces hay una integración entre que parte de los nervios, tus articulaciones, hacia tu cerebro y hacia tu mente para hacerte saber cuál es la postura, en qué postura estás y cómo te estás moviendo. Okay. Most of our posture and movement comes based on our proprioception and our habits. La mayor parte de nuestro movimiento viene de nuestra propiocepción y de nuestros hábitos. When you ask somebody to do a yoga pose, Cuando le pedís a alguien que haga una postura de yoga, you're not asking them to move like they do most of the day. You're asking them to do something special. no le estás pidiendo que se mueva como se mueve la mayor parte del día. Le estás pidiendo que haga un movimiento en particular. If you're a yoga teacher, you've probably had this happen, Si sos un maestro de yoga, probablemente tenés este hábito. where you've said, take your shoulders more to your back. Lleva tus hombros más hacia atrás. And there's a student who keeps going, Y hay un estudiante que hace esto. and if you come by and you say, bring your shoulders a little farther back, and they say, they are back. Entonces vos le decís, lleva tus hombros más atrás. Y él te podría responder, están atrás. Their nerves are interpreting something
that their mind, their nerves are helping their mind interpret their posture. Los nervios están diciéndole determinada cosa a su mente sobre su postura. And it doesn't mean that their interpretation is correct. Y no quiere decir que esa interpretación sea correcta. So there's an integration, and that integration is not always correct. Entonces hay un tipo de integración, pero puede que esa integración no siempre sea correcta. Let's do an example. Vamos a ver un ejemplo. Okay. Go ahead and stand up and grab a yoga block. Por favor, párense y agarren un block de yoga. Now, I've done this exercise with Gianni a whole bunch, but it was always, we never focused on propioception. He hecho este ejercicio varias veces con Gianni, pero nunca nos enfocamos en la propiocepción. Okay. So I'm going to use yoga blocks. If you have something else you'd like to use, feel free to do that. And we're going to do both feet at the same time. And I'm going to try to put my toes way up on top of the block and make sure my heel is on the floor, like I'm going to stretch my calf. Entonces, si no tienen bloques y quieren usar otra cosa, siéntanse libres de hacerlos. Vamos a hacer los dos pies al mismo tiempo. Vamos a poner los dedos de los pies sobre los bloques y los talones en el piso, como si quisiera estirar la parte posterior de mi pantorrilla. Okay. So I'm stretching both calves. Entonces estoy estirando las dos pantorrillas. Temporarily, it's going to create a lengthening effect in muscle, tendon, even some of the ligaments and fascia. Entonces, temporariamente va a ejercer un poco de estiramiento sobre el músculo, el tendón, incluso ciertos ligamentos y la fascia. Okay. Now, there are nerve tissues that go into every one of those. Y hay nervios que penetran en todos esos tejidos. Okay. If you can, lean forward and take your hands down to the blocks. Si podés, inclinate hacia adelante y lleva tus manos hacia los bloques. I want you to stretch your calves, your feet, even your hamstrings. Quiero que estires tus pantorrillas, tus pies, incluso tus isquiotibiales. Stay with your forward fold. If it feels comfortable enough, push your thighs back and fold farther forward. Seguí con tu flexión hacia adelante y si te sentís lo suficiente cómodo, lleva los muslos hacia atrás e inclinate más hacia adelante. Okay. You are stretching muscles, fascia, ligament, and tendon. Estás estirando músculo, fascia, ligamentos y tendones. Good. Spread your toes. Estira tus dedos. We gotta wait a minute. Tenemos que esperar un minuto. Drag your pubis back. I want a deep stretch for a couple moments here. Lleva tu hueso púbico hacia atrás. Quiero que sea un estiramiento profundo. Do not come up yet. No te levantes todavía. When you do come up, what I'm going to ask you to do is close your eyes and notice how your body feels in space. Cuando te levantes, te voy a pedir que cierres los ojos y sientas cómo se siente tu cuerpo en el espacio. Okay. When you're ready, take your feet off the block and come on up. Cuando estés listo, saca los pies de los bloques y levántate. Let your eyes relax closed and stand for a moment and feel how your body is just where it is. Deja que tus ojos se cierren, se relajen y simplemente sentí cómo se siente tu cuerpo donde estás. Notice if your body tends to lean forward or back, or if it feels like it's tipping or anything like that. Fíjate si tu cuerpo tiene la tendencia de inclinarse hacia adelante o hacia atrás. And begin to let your eyes open. Y permití que tus ojos se abran. Okay. The stretch that you just did
el estiramiento que acabas de hacer changed what the nerves were feeling, and it can temporarily change how your mind pictures where your body is in space. el estiramiento que acabamos de hacer cambia el sistema, o sea, cambia los nervios. Entonces puede que cambie la percepción de dónde estás en el espacio temporariamente. Which means your mind will tell your body how to move different depending on what it thinks is going on. Entonces puede que tu sistema nervioso te diga que te muevas de determinada manera dependiendo de cómo siente lo que está sucediendo. Okay. Now we're going to do another stretch, and we're just going to check what it's like from one side to the other. Entonces vamos a hacer otro estiramiento y vamos a ver cómo se siente un lado con respecto al otro. Okay. So I'm going to use yoga blocks because I do not want to stretch my back here. I want to stretch the back of my leg, but I don't want to stretch my lower back. Entonces voy a usar bloques de yoga porque no quiero estirar mi espalda, solo quiero estirar la parte posterior de mi pierna en esto. So right foot forward, Pie derecho adelante, left leg back. pierna izquierda atrás. Okay. The right leg should be getting a lot more stretch in the back of the leg compared to the left. La pierna derecha debería estar recibiendo un montón de estiramiento, mucho más que la pierna izquierda. This doesn't just affect the tissues, it affects the proprioception as well. No solo afecta a los tejidos, sino que también afecta a la propiocepción. Okay, if you are comfortable with it, take one block and tuck it underneath the toes. Si estás bien donde estás, agarra uno de los bloques y ponelo debajo de los dedos del pie de adelante. Lengthen through your back. Try not to bow and round your spine. Alargate por la columna, trata de no arquearte y redondear la espalda. Okay. If you know how to do inner spiral, add inner spiral to the front leg. Si sabes cómo hacer espiral interno, hace espiral interno en la pierna de adelante. Okay. Then we're going to take a couple minutes here, a couple moments. Vamos a tomarnos unos momentitos acá. I really wanted to go paddleboarding down in Argentina, you guys. Dice que le gustaría mucho hacer paddleboard en Argentina. I'm missing, like this year of not traveling has been horrible for my diet. Este año de no viajar ha sido malísimo para mi dieta. Why? Because I'm missing like good quality food from around the world. Dice que extraña la comida de buena calidad de alrededor del mundo. Okay, continue to lengthen your spine and shorten your step. Seguí alargando la columna y acorta tu parada moviendo el pie de atrás un poco hacia el frente. In a couple moments, stay in your pose. In a couple moments, when I ask you to stand up, I want you to bring your feet together and close your eyes. En un momento, cuando te avise, voy a pedirte que salgas de la postura, que pongas tus pies juntos y que cierres tus ojos. Okay. When you're ready, stand up, bring your feet together, and let your eyes close. Cuando estés listo, levántate, junta tus pies y cerrá tus ojos. Notice what your mind interprets about leaning or falling. Nota qué es lo que tu mente interpreta sobre el inclinarte o el caerte. Notice if one leg feels different than the other. Nota si una pierna se siente diferente a la otra. And let your eyes open. Y deja que tus ojos se abran. Okay. Did anybody feel like they were leaning or tipping? ¿Alguno sintió que se estaba cayendo o inclinando? Anybody? Okay. I did that on the first exercise.
that when we came up from forward bend, I was leaning forward. Yes. Entonces Gianni dice que lo sintió en el primer ejercicio, que cuando subieron de la flexión hacia adelante, sentía que se estaba inclinando hacia el frente. Okay. And your body probably compensated so you didn't fall. Entonces probablemente tu cuerpo estaba compensando para que no te cayeras. And when we did the right leg forward stretch, Cuando hicimos... when we did that, I feel like when we step up, my right leg get more grounded. it's possible, very possible. Entonces cuando hicimos el segundo ejercicio, dice Gianni, sintió que su pierna derecha se enraizaba más. Y Adam contesta que es posible. When you stood up just a second ago, after stretching, Cuando te paraste, hace un momento, después de estirar, did anybody feel like they were tipping to the side? ¿alguno sintió que se estaba inclinando para los lados? Okay. So when I looked at the few cameras that I can see, nobody was really tipping, but it might have felt like it because you had just changed the tension in these tissues. You Cuando didn't miré really change your posture, you just changed the tension from one side to the other. Entonces, cuando miré las cámaras, recién las pocas que puedo ver, notaba que nadie se estaba cayendo, pero por ahí era la sensación, porque se cambió o sea, no se cambió la posición, pero se cambió la tensión que había en cada uno de los lados. So the way the nervous system integrates the way that we move is often based on the tension that it feels in ligaments and tendons and fascia, in muscles, in joints. It Entonces, interprets a lot. En general, la forma en que el sistema nervioso interpreta nuestro propio movimiento se basa en la tensión que percibe de los músculos, de las articulaciones, y eso cambia todo. It can make it feel like, even when you're standing straight up, it can make you feel like you're falling over. Incluso cuando estás parado, puedes llegar a sentir que te estás inclinando hacia un lado. Just a minute. I think we have to go a little slower, because some people are asking. Igual recuerden los que sienten que se están quedando atrás, recuerden que esto queda grabado. Let's do a question. Questions. Preguntas. Was there some questions on the already written up? Oh, okay. There are no questions so far. Okay. Okay. I will make more sense of this for you. Voy a hacer que esto tenga más sentido. Okay. With our concept of muscle energy, how we integrate includes how we integrate the information the body sends to us. Entonces, con nuestro concepto de integración en energía muscular, incluimos cómo el sistema nervioso integra la información que viene del cuerpo. So we rarely talk much about the nervous system in Anusara yoga, but I want to introduce it here because it's very important to our alignment and our posture work. Entonces, en general en Anusara Yoga no se habla mucho del sistema nervioso, pero quería introducirlo acá porque influye un montón en nuestra postura y en cómo nuestro cuerpo funciona. Yeah. As much as our nervous system responds to thoughts and emotions, tiene mucho que ver cómo nuestro sistema responde a los pensamientos y a las emociones. okay, it also responds to what it's noticing in the body, in our posture and our movement. It's giving us information from both directions. Entonces también responde de cómo está nuestro cuerpo y recibe información
en ambas, perdón, lo anterior también influye en cómo está nuestro cuerpo, como que se influencian recíprocamente, recibe información de ambos lados. Okay. And this is why it's so important to understand joint position and the tone we hold around the joints. Entonces, por esto es muy importante entender las articulaciones y el compromiso muscular alrededor de las articulaciones. And that is still an integration topic, which is still muscular energy, even though it's not always focused on the muscle itself. Entonces, esto es un tema que tiene que ver con la integración y forma parte de energía muscular, por más que no estemos hablando de un músculo. Okay, yeah. If you wear high heels all day, Si usas tacos todo el día, you're not going to permanently change your muscles. no es que vas a cambiar de forma permanente tus músculos. But as soon as you take those high heels off, your nervous system might still feel like it's wearing them. Pero cuando te saques los tacos, es probable que tu sistema nervioso actúe como si los siguieras teniendo puestos. It's integrating to a recent experience more than it's integrating to your actual flexibility. Está más integrado a tus hábitos que a lo que está sucediendo en este momento. Okay. I got to move on a little bit. This is the most confusing day of the training, and I promise I will help you understand it more. No se preocupen, vamos a avanzar. Este es el día más confuso de todo el entrenamiento, pero los voy a ayudar a que esto se aclare. Okay. Maybe you want to do the longer Break. whatever you say, but it's time. You told me to tell you. Yeah, we're going to go about 7 more minutes to about 5 minutes after. Okay. This is not going to make perfectly good sense. I'm going to introduce this before the break, and then we are going to work more on it. Va a introducir una idea más antes de que hagamos un corte. Puede que no tenga completo sentido ahora, pero vamos a seguir trabajando con esto. Okay. Now, what the nervous system picks up with the propioception Lo que agarra el sistema nervioso a partir de la propiocepción affects what the nervous system will let us activate and engage. va a influir en lo que nos permita el sistema nervioso relajar y activar. Oh, I need more muscle in this. There we go. Gluteos. Gluteos. Okay. If the nervous system thinks that the knee is not in a healthy enough position, it may make it harder to engage muscles above or below it. Si el sistema nervioso cree que la rodilla no está en una posición saludable, probablemente va a hacer que sea más difícil activar la musculatura que esté por debajo y por encima. Yeah. If the nervous system thinks that the ankle is very unstable, Si el sistema nervioso piensa que el tobillo es tremendamente inestable, it will often compensate by turning on more muscles near the trunk and the core. probablemente va a activar muchos más músculos cerca de las caderas y del tronco. Okay. So the nervous system will respond to joint position El sistema Joint nervioso va a stability. responder. and Va a joint control. El sistema nervioso va a responder
a la estabilidad de las articulaciones y, I'm sorry, again. Yeah. The nervous system responds to its interpretation of position, stability, and control. El sistema nervioso responde a la posición de las articulaciones, a la estabilidad y a la capacidad de control. So some people have a very hard time activating muscles because joints close to those muscles are not in a good enough position yet. Entonces a mucha gente le cuesta activar cierta musculatura porque las articulaciones cercanas a esa musculatura aún no están en una posición estable. Mm-hmm. Sometimes it's hard to activate a muscle because the nervous system says this isn't stable enough, and so we're compensating by turning other muscles on more. Entonces puede que el sistema interprete que esta articulación no está estable y entonces enciende determinados músculos para compensarlo. Y eso dificulta la activación de otros músculos. So the nervous system will get in the way of us integrating when there's an issue. Entonces el sistema nervioso se va a interponer en nuestra integración cuando hay algún problema. Yeah. Now, that should be really complex sounding. Esto puede que suene complejísimo. Damn nervous system. No, Maldito sistema nervioso, dice Gianni. Well, what I want you to think of is that this opens up a lot of what we can do on the yoga mat. Esto abre la posibilidad de pensar un montón de cosas de lo que hacemos en nuestros mats de yoga. Okay. Understanding that like somebody's ankle might seem really stiff, and it might be because they have a sore knee. Entonces puede que parezca que un tobillo está muy rígido, pero puede que haya alguna cuestión en la rodilla. Okay. If we just sit there and try to stretch the ankle, but it never changes, it might be because it's protecting something at the knee. Entonces, si tratamos de estirar algo en el tobillo y nunca sucede, puede que la razón sea que esa rigidez esté sosteniendo algo en la rodilla. And that would change how we would help this person move better, maybe even at the ankle, but probably not by focusing on stretching. Entonces, esto nos va a permitir ayudar a esta persona a moverse mejor, quizás en el tobillo, quizás no, pero probablemente no a través del estiramiento. We're still talking about integration issues, muscle energy, or the expression or the release of movement. More free movement or more well-organized movement. That's going to be organic. It's the expression of what we are integrating. Entonces estamos hablando todavía en estos términos de integración como energía muscular o de más libertad de movimiento, lo que vendría a ser la energía orgánica. Okay. I need you to study the handouts Gianni has made available, because that will allow us to name more specific parts and muscles as we go. But that's something that you can study even when we're not together. You can look at those pages and study the names of the parts, and that will speed things up. Voy a necesitar que estudien el PDF que mandó Gianni para poder acelerar el proceso de nombrar las partes. No hace falta que estén acá o conmigo para estudiarlos. Pueden simplemente pasar y ir viendo los nombres de las cosas y eso va a acelerar nuestro proceso de estudio. That way I can talk about how different flexors and extensors work together to help us use a joint better, or even how the muscle extensors and flexors
from two joints that are close to each other affect the movement between the joints. Entonces esto me va a facilitar hablar de los flexores y extensores que permiten el movimiento de una articulación, o incluso los flexores y extensores de dos articulaciones causan movimiento en el medio de esas dos articulaciones. The more advanced work with Anusara Yoga is the ability to see the integration between different loops and spirals, and then be able to help other people improve how well they use that integration amongst 2 or 3 or 4 different loops at a time. Entonces el trabajo más avanzado en Anusara Yoga es ayudar a la gente a ver cómo combinar el uso de 2, 3 o 4 circuitos para mejorar su movimiento. Yeah, and that is a big difference between the 200 and the 300-hour levels of study and teaching. Entonces esta es la gran diferencia entre el nivel de las 200 horas, tanto a nivel de estudio como a nivel de enseñanza. Yeah. By the end of this weekend, I expect that a lot of you will have improved your understanding of these ideas and maybe even be able to see it in students. And by the end of next weekend, I expect you to be able to understand more about what you see and have some new ideas of what to do. Entonces, mi expectativa es que al final de este fin de semana sean capaces de comprender este material y por ahí empezar a ver esto en sus estudiantes, y al final del siguiente fin de semana no solo sean capaces de verlo, sino modificar qué es lo que hacen sobre eso. But I don't expect you to understand all of it. Pero mi expectativa no es que lo entiendan todo. Yeah, but I want you to feel more confident about more of what you're seeing, and even have ideas of who to ask questions, where to do research, and different ways that you can help students. Pero sí quiero que sean capaces de pensar un poco qué está pasando, qué hacer, a quién preguntarle, por dónde hacer la investigación y cómo modificar lo que sucede con los estudiantes. Okay, so we're going to take a 15-minute break. Uy. It's not that big. We're going to take a 15-minute break. So by 20 minutes after the hour, I want to meet together again. If you don't have questions that are ready, it's okay, because I have plenty of stuff I want to do. Okay, we already have questions, but after the break. Yeah, after the break. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un corte de 15 minutos, así que más o menos y 20 tendríamos que estar de vuelta, y luego de la vuelta hacemos las preguntas que haya. Okay. Y si tienen preguntas, envíenmelas al chat para ya irlas organizando. Así vamos avanzando también en eso. Nos vemos en 15. How'd you guys, for Karen, Gianni, and Camilla, how you guys doing? I'm fine, just a little tired, but... Now it's my turn to translate this, the afternoon, or you want to keep going, Camila? No sé, después de los 15 minutos te digo. Wait till after the 15 minutes to find out? Yeah. Let me see. 4 hours and I work 2 hours, so we don't get tired. Yeah. That's not fair. I got to talk the whole time. Yeah, but you're speaking in your own language. That's easier. You don't have to say what someone else is thinking. All right. Do you guys have any questions before we start up again? No, for me, everything super clear. Okay. I do have, I do have, I won't say questions, but I do want to go deeper. Because I'm so fascinated right now. Wait. I understand, I understand that. Well, just adding that component that we can't just flex and stretch to bring in the nervous system as a active component in a yoga teacher's mind, and not just breathe and relax,
but what joint position and integration means is such a big new thing that I want to make it enough that it helps, but I also don't want to, you know, just blow people out of the water and make them afraid to teach yoga. Yeah, I know. I was gonna ask you if you wanna share the name of the app that you are using, the Anatomy app, if they want to get it or something. Yeah, yeah. For, That's, for further study, you know, yeah. it's like optional, just in case, you know, that's that could be like a good way to let them know if you want to. And after that, I think you're doing great, man. Like, thank you. After that, but not during, like if I don't share it, I'm not doing good. Well, you're doing amazing already. So But I'm using the 3D Anatomy app. I'm gonna put it on the chat, okay? Yeah. You know, there are many people. 3D Anatomy Yeah. app. And that is, let me see if they have a thing on here. No, they do not there. Oh, you know what? It might be under 3D Medical. 3D Medical, okay. Yeah. Yes. So Gianni, because you're translating, or well, whoever's translating, Camilla or Gianni. Yeah. We're going to be going back towards more of just the gross anatomy, the loops, and names of body parts. So if I describe a little bit about the importance of understanding that the loop relates to what's going on in the joint, and that the body is observing what happens at the joint because it interprets information. Are we stable enough to use this other muscle? Am I in a good position to actually put more force into the joint? Am I too unstable? So the body is interpreting what goes on at those joints. And what I'm doing, what we just did was I'm saying the ankle loop is not just about flexing and extending the ankle, but it comes back and it's part of talking about the ankle as a specific area that the body listens to for information that helps or hinders how we engage other areas. And that's complex. It is. So whoever's talking, I want you to have that idea. If I mention ankle loop and shin loop and thigh loop, part of the importance of figuring out, you know, how far back to root the femur and how to hug the muscles there is because it may allow the nervous system to relax another area, or it may allow the nervous system to let us engage another area even better. And that's, I don't know how to tell you to put that into small words, but that's a complexity that I'm adding. Yeah, okay, yeah. Camilla's got it all. She's got it. Yeah. Yeah, we all did. I mean, you know, it's interesting and it's true. I was gonna ask you about that. You know, how that our own propioception. Yes. Through the nervous system. Yes. Also allowed us to move in a more efficient way or not. And also at the same time, how it limits that.
it limits us, and how can we retrain or re-educate our own proprioception while moving? And that is where I'm bringing into these trainings, that our anatomy and body mechanics ones, the concept of functional movement, and there's a lot there. There is a functional movement system, but there are other groups that talk about it and what to do. But it's bringing up the idea that the nervous system, and it might be because your body parts aren't in a healthy enough position. It might also be because emotionally there's a lot of issues going on, or it might also be because cognitively you're just not focused or confused. Yeah. So Like I've experienced with some students, like, you know, I would say activate your glutes, and I see the body in a well position, but I don't see them that they have the capacity to activate the glute. And I think that is because of they don't have like a good kinetic relationship or proprioception of their own nervous system. I don't know. It's interesting. That's what I'm so fascinated right now. Well, let's use that as an example. If somebody couldn't activate the glutes, they might not cognitively be able to focus. They might not cognitively comprehend what you mean by activate your glutes. So there's a mind portion, and that's why sometimes we teach about glutes. So their mind has an idea. And it's why sometimes we also do mindfulness so they could focus better. Yeah. Yeah, and also the proprioception maybe is not developed at the point where you know where your glutes are. So the next layer, we could go, what's the mind part, the cognitive base? The next layer below that or above it could be the heart. Maybe that doesn't feel safe. Yeah. Maybe there's and this is, all three of them are honestly, at any point could be an equal benefit or an equal challenge. Yeah. The body part, Camilla, is that there might be nerve, there might be, you know, maybe they can't engage their glute because they have a low back problem, and the body recognizes that squeezing the gluteus muscle right there might push vertebrae into a more painful relationship. Maybe you're asking to squeeze, and while they stand on this foot, maybe they stubbed their toe and that doesn't feel stable. So they don't want to put more power pushing down into an unstable foot. All of that is purely orthopedic or bone and joint in nature. So as a teacher, understanding that we can teach to the cognition, the emotion, and the orthopedic nature, and watching students and deciding that one needs to relax, that one doesn't. Yeah, and that one needs a stronger butt. You know, so all of this, you know, if this starts to make more sense, it can come back into teaching strategies. And it was a blast to teach theming and sequencing with these ideas in mind too. Yeah. I have to cut a toilet. And if you, Gianni, lo que quieras, si querés traduzco yo, estoy bien. Dale, regresa. Si quieres yo traduzco. No, lo que vos digas, yo no tengo ningún problema. Estoy bien, estoy bastante fresca. Bueno, anda al baño entonces, tranqui. Sí. Okay, I have food in me. You had a class before? Yes, yeah. So I taught you guys, we took a break, I taught a class,
now we're going again. Unbelievable. It was a class, a part of the training, or just a class of regular classes? I teach a Saturday morning online class from this place. Okay. And I think it's on, I think there's a link to it on my Facebook, on just my personal Facebook page. And I talked about integration in it. So if you get bored later, it's a lot of balancing work. That's a free class that you teach on Saturdays or no? Well, sometimes I'll broadcast a class from here on Facebook to try to, let people know there's classes going on, and you can register with the studio and get access to all the classes. Okay. So occasionally I'll let it out, and today I wanted people from the training to have access. Cool. So Thank you. yeah. How are you doing? I'm doing good. Good. Happy to be here. It's good to see you. Yes. Thank you. Thank you. And I wanted to go paddleboarding, and I was expecting it like you were going to be one of the people. Yes. If I went down there, I was going to say, Yes. We will make it. We will make it for sure next time you come to Argentina. good. Mhm. Oh man. I'm not going, sorry. Yes, you have to try too. Oh man. No, please, I'm not like that. You go with Karina, with Yanni. I kind of live up in the mountains, so when I travel, it's I hardly ever get out to the ocean except for if I'm traveling somewhere near an ocean. And I've started to notice as I get older, one of the I love the mountains, but I'm starting to miss the ocean. And so my trip to Argentina was one of my Opportunity. I'm gonna get to the ocean, and I didn't make it. Karina is the ocean girl. Oh. You have to go to her city. But we can do it also in El Tigre. Yeah, And where? In an Tigre. area that was a lot of rivers. ¿Cómo se dice? Yeah, in the rivers. It's a delta. I don't know if that's the word in English, but Oh yeah, I understand. it's a kind of landscape that have a lot of rivers and island. Well, there's a lake that we've gone up to, and my family, my wife has gone up there maybe twice, but since all this started, I think my son and I have gone up there like maybe 4 or 5 times, and we'll go paddle boarding. But it's like it's a really big lake, but there's lots of mud, so it's not like the ocean. Yes, definitely. I miss the ocean. Next time. Okay, we got to be close. Yes. Voy al baño un segundo, chicos. Okay. Okay, We have 2 questions. kiddo. Okay. The first one is from Patty Wizard. She's asking, the work of integration is done basically from the frontal cortex? Ah, wow. She's going far. She's going too far. Entonces, Patty está preguntando si el trabajo de integración está hecho básicamente en el córtex frontal. I have an answer, and I feel like I must be a nerd. Tiene una respuesta, pero es muy nerd. So the frontal cortex does a particular type of integration, and that will be like a deeper comprehension, a deeper understanding. But there are other regions that would integrate into a fight or flight reflex, and that would be in the back. There are other regions that would integrate different regions and create a non-fight or flight reflex. Entonces,
Puede que sí, que el córtex frontal haga parte del trabajo de integración, pero también va a haber otras partes del cerebro. Por ejemplo, la parte posterior va a estar ocupada de la integración más vinculada con el trabajo de huida, y otras partes que incluso integran integraciones. Yeah. And then, yeah, so we have different areas of the actual brain that do different tasks for integration. Entonces hay distintas partes del cerebro que hacen trabajos de integración. Yeah. Yeah, and that's a pretty complex question. So I'll bring it back to this, that mindfulness exercises can help you have more access to more areas and develop much more clear, deeper integrations in various places. Entonces es una pregunta compleja, vamos a reducirla a que el trabajo consciente te va a permitir tener acceso a mayor regiones del cerebro que hacen trabajos de integración e integrarlos entre sí. Okay. Other question. Yeah, other question. Okay, it's not exactly a question, but some kind. It's about the book and who wrote the book of the slings. Okay. That is it's a book. La pregunta es, ¿quién escribió el libro que Adam nombraba sobre los rieles? So it is a book on the work of Vladimir Janda. Es un trabajo de Janda. Sí, ese libro está puesto en las diapositivas como un material bibliográfico de estudio. Está en inglés, no sé si ya está en español, yo lo estuve buscando y no encontré el libro en español, pero es un método que se llama el The Janda Approach y está ahí. Yeah, it's a graduate level book, so it's complex, but there are parts of it that anybody who's really inspired to learn more can get a lot of great information from. Entonces es un trabajo más bien complejo, es una lectura para gente que esté graduada o que tenga algún grado de estudio, pero puede que haya partes de esto que sean entendibles para aquellas personas que están muy inspiradas a estudiar y que quieran conocer más. Compartí el link de la página de ellos en el chat, si quieren acceder a la información sobre ese libro, está ahí. And the image right behind me is a very, very popular image that I think Janda used from somebody else, but it very often gets used to describe the relation of our pelvis, the lumbar, and the rib cage area of the body for posture while sitting. And Janda is probably the person who's made that the most popular. Esta imagen que estamos viendo es bastante conocida y habla de la relación entre la pelvis, la columna lumbar y la caja torácica, y probablemente Janda, el autor de este libro, es el que popularizó más el trabajo y esta imagen. And it's basically that each one of these areas has an effect on each other, which allows us to approach an issue from multiple different directions. Entonces establece que cada una de estas áreas tiene una influencia sobre las otras, entonces hace que, o establece que
el acomodar una parte se puede abordar desde distintos lugares. This is an image that I used. I was a guest teacher at a therapy training, even though I didn't teach therapeutics. A mí me invitaron a una formación de trabajo terapéutico, por más que yo no haga trabajo terapéutico. And for me, this is the slings, just like I showed you before, but it looks like somebody's in a squat or a lunge. Entonces usé esta imagen y esta imagen habla de estos rieles y la imagen simula una posición de squat o como malasana o también un corredor. And he's using the term sling for the muscles of the glutes, the quadriceps, the calves, and part of the arch. Entonces usa esta palabra, riel, para nombrar los glúteos, los cuádriceps, la parte de detrás de la pantorrilla y el arco del pie. And he's talking about that as the extensor sling. Y nombra esto como el riel de los extensores. And then he has the flexor sling, which goes through hip flexors, hamstrings, and the front of the shin. Y luego tiene el riel de los flexores, que serían los flexores de cadera, los isquiotibiales y el frente de la pantorrilla. And the intersections are exactly where we talk about the intersection for pelvic and thigh loop, the intersection for thigh and shin, and the intersection for shin and ankle. Y las intersecciones de estos dos rieles son exactamente en los mismos lugares donde vamos a hablar de las intersecciones del circuito pélvico y de muslo, el circuito de muslo y de pantorrilla, y el circuito de pantorrilla y de tobillo. So John Friend is no longer a part of Anusara Yoga, so it's hard to ask him, but this appears to be much more of how all these mechanics and how we integrate a lot of the science behind the way Anusara could work. Entonces, John Friend ya no es parte de Anusara, así que sería difícil preguntarle, pero esta pareciera ser la biomecánica que hay por detrás de estas ideas y cómo trabaja el cuerpo. And I'm not even sure if John Friend ever studied this material, or if whoever John Friend had his inspirations from had a deeper understanding of this. But this directly goes towards the position and the integration of our loops and even our spirals. Entonces, no sé si John Friend ha tenido acceso a este material o si alguna de sus influencias se vinculaban con este material, pero esto va en relación directa con cómo funcionan los circuitos e incluso los espirales. We aren't going to focus on the spirals this weekend. We may have time next weekend to talk more about those, but these are the movement patterns of the spirals and how the rotation of a leg affects the movement of the core and affects the movement of opposite areas in the body. Entonces, por ahí este fin de semana no tenemos tiempo para ocuparnos de los espirales, quizás el fin de semana que viene, pero esta imagen muestra cómo el movimiento rotacional de las piernas influye en el torso y cómo influye también en el cuerpo superior en el lado opuesto. And then this is foreshadow. So Jonda, being a therapist, also talked about common postural problems that are very, very common as we get older, and then integrating those loops and spirals into them. This
posture is when a person begins to have a long-term head forward, rounded shoulder condition. Entonces, Yanda abordó ciertas cuestiones, siendo un terapeuta, abordó ciertas cosas con respecto al envejecimiento. Entonces, esto muestra una postura donde que la cabeza se vaya hacia adelante se hace algo crónico. Okay. And because his work looks so similar, and it came before Anusara work, it's very, very helpful to be able to look at more scientific information and say, how is that applied with even more understanding and more description and more depth? How is that applied to human movement and human movement conditions? And so this is one of the books that I'm using a lot for our training. Entonces, como este trabajo es anterior a Anusara, está bueno observarlo para traer más material científico y yo lo uso bastante como material de consulta. Okay. I don't want to go too far into that because we won't talk about what we need to talk about next, which is part of our anatomy. Bueno, lo que vamos a seguir y que necesitamos conversar es parte de la anatomía. But if you do have other questions about where I'm pulling some of this information from, I've shared with Gianni a number of the citations, and I'm happy to share where I'm getting this from. I want you to understand the basis of this information is not my opinion. Si quieren saber más de dónde saco cierto material, estoy feliz de compartirlo con ustedes. Pueden preguntarle a Gianni, que tiene la información sobre algunas de mis citas, y quiero que sepan que es muy importante que el material que estoy compartiendo no es simplemente mi opinión. Yeah. Thank you for that, Adam. That's very important. Yeah. My last few years of schooling stuff, you always have to point to a valid resource. Sí. Siempre hay que apuntar hacia una fuente legítima y válida. Okay. I know what I wanted to show you before that. Let's see if you can see me. And I need my pillow. The recent trainings similar to this, I've been offering more of resource material, but most of the resource material that I have is in English, so it creates a challenge here. En la mayoría de los trainings similares a este que tuve antes, compartí mucho más del material fuente, pero el tema es que todo ese material está en inglés, entonces tenía un poco de conflicto. So I'm still sharing some of it, but you might have to look for the same information in a different publication. Sí, voy a compartir parte para ver si pueden encontrar material similar en otras publicaciones. Okay. The video recording will have what I'm going to show you, but it won't have the link. So if anybody wants to look up these things, you're welcome to do so. But I want to look at a couple of different pictures, and they are not from Anusara, but I think you'll notice some of them look very similar. Entonces les voy a mostrar algunas imágenes que van a quedar en la grabación, pero no van a tener el link. Estas no son imágenes de Anusara, pero son muy similares. Okay. So this picture right here is about kinetic chains, or how the body has movement that passes through key areas. Entonces, esta imagen de acá muestra
cadenas de movimiento o cómo el movimiento pasa a través de determinadas áreas clave. Okay. And this information is so much older than Anusara, it's more likely that Anusara took from that and learned from it, used it. Estas imágenes son más viejas que Anusara, así que es muy probable que Anusara aprendiera y tomara información de esto. Okay. So on this image, let's see. Oh, well, let's see if that works. Nope. Not that one. Okay, so this image also includes the common issues that the cervical spine oftentimes needs more stability, and that would imply that it needs stability in a more proper position. Entonces, esta imagen incluye los problemas usuales. Por ejemplo, que la columna cervical va a necesitar más estabilidad. And then what we're calling, oftentimes we're gonna connect this. These are just a little bit off of our loops, just a teeny bit. Esto está levemente por fuera de nuestros circuitos, pero solo un poquito. But where our kidney and shoulder loops come together is this thoracic spine. Donde nuestros circuitos de riñones y de hombros se juntan, va a ser este de la columna torácica. And a lot of times people need to improve flexibility there. Y muchas veces la gente necesita mejorar su flexibilidad ahí. Okay. The lumbar spine often needs a little more strength. En general, la columna lumbar necesita más fortaleza. The hip joints oftentimes get stiff, and we have problems because they're not flexible enough to get into good position. Las caderas en general se vuelven muy rígidas y el problema suele ser que necesitamos más movilidad para quedar en una buena posición. The knees often suffer from being too loose. And they get it out of position, and then we have more knee problems. Las rodillas suelen tener el problema de ser muy flojitas, entonces necesitamos más estabilidad para ponerlas en la posición correcta. And the ankle joints often suffer from getting too stiff, which then pushes the knee out of position. Y los tobillos suelen estar muy rígidos, lo cual impacta en que las rodillas no estén en una buena posición. This illustration is it's a little bit different. Esta ilustración es levemente distinta. And what it's showing is that when you have a weak link, Y muestra cuando tenés una unión débil, that it oftentimes affects the areas above and below. lo cual afecta en general las áreas por debajo y por encima. So it's not as simple as learn a loop and learn how to do a loop. To be more advanced and comprehensive, we need to integrate areas and understand when we have a problem that it's often become part of an integration. Entonces no se trata solo de aprender a hacer un circuito, sino que se trata también de aprender y comprender cómo integrarlos. This one even says weak chain link or weak link, weak chain. Entonces este incluso dice cadena débil o unión débil. Yeah. And that's part of the training that we're doing is we're going to be talking about the loops. You already know most of your loops. Entonces este training se va a tratar de esto. Vamos a hablar de estos circuitos que ya la mayoría conocen. And what we're doing is we're bringing, why would we even talk about the loops? And the reason why we would is all these integrative concepts. Entonces la razón por la cual hablamos de los circuitos es por todos estos conceptos integrados. The handout that I asked Gianni to share with you
este PDF que le pedí a Gianni que comparta con ustedes has most of the major muscles related to each one of the loops. It's all in the handout. I suggest you get familiar with it. tiene toda la musculatura principal relacionada con cada uno de los circuitos. Entonces, les sugiero que se familiaricen con eso. Okay, so you already have that. I expect by tomorrow that you know all the names. Ya lo tienen, así que espero para mañana que se sepan toditos los nombres. Okay. They are laughing. Good, I'm good. not. I'm glad that they get some of the humor. Están entendiendo el humor. Okay, let me show you some more of the anatomy. Déjenme mostrarles un poco más de la anatomía. Okay. Someone is saying, yes, sir. Well, you know, I have to get a little pushy about these things because there's so much stuff. Tengo que presionar un poquito con esto porque hay muchísimo material. Okay, so in our anatomy, Biceps femoris. yeah. Rectus femoris, rectus. There we go. So this is a quadricep muscle. It's in the front of the leg. Esto es uno de los cuádriceps, está en el frente del muslo. And I bring this muscle up because it is a very complex quadricep. Y traigo este músculo porque es uno de los cuádriceps más complejos. Okay. If you stand up Si se paran and you take your left leg and you lift it up and you hold the leg forward, you lift it up quite high. si levantás la pierna y la mantenés estirada y la subís bien alta, And you keep holding it up. This is like old Ashtanga stuff. y la seguís sosteniendo, estas es todas cosas de Ashtanga, You got to get the leg up. levantá la pierna. If you touch the top of your thigh, you might start to feel a muscle getting really tense, and it might come all the way up towards your hip. Si tocas la parte de arriba de tu muslo, puede que sientas que hay un músculo que se está poniendo bien duro y que suba todo hasta arriba, hasta tu cadera. And let it come back down. Y bájala. Okay. That muscle is most likely, it was your rectus femoris. And it's this muscle that goes from the front of your hip. This is why it's so cool. From the Este front of your músculo, hip to your kneecap. este músculo probablemente era tu recto femoral, que es un músculo que va desde el frente de tu cadera hasta la parte de abajo de tu rodilla. It attaches at the front of your hip, just underneath the hip bone right here. Se inserta en el frente de tu cadera, justo debajo de la cresta ilíaca. Yeah. And they even recently updated the anatomy module to show that it actually connects at more than one spot here. Y se acaba de actualizar que se agarra en dos lugares. Se So ven when this muscle squeezes, Entonces, cuando este músculo aprieta, it will pull the leg and that area of the hip, it will pull them together. cuando este músculo se aprieta, va a llevar el frente de la cadera y el muslo uno hacia el otro. When the muscle contracts, it gets shorter. Cuando el músculo se contrae, se acorta. And so if I have a long muscle and then we contract it, it's pulling the ends towards each other. Entonces, si tengo un músculo alargado y lo contraigo, voy a traer los puntos, las inserciones, una hacia la otra. Okay. This particular muscle goes all the way from the knee all the way to that area in the front of the hip.
Entonces, este músculo en particular va desde la rodilla hasta el frente de la cadera. So when you walk, this muscle is helping you swing the leg back into the front. Entonces, cuando caminas, por ejemplo, este músculo está ayudando a traer la pierna hacia adelante. It also attaches to the kneecap. So it attaches to this thing right up in the front of the knee, your patella. Incluso se agarra en el frente de tu rodilla a la cápsula, justo sobre la rótula. So when that muscle squeezes, it pulls your kneecap to make the leg more straight. I like that. Entonces, cuando este músculo se contrae, tira de la rótula y hace que tu pierna se estire. Okay. The rest of the muscles that are in the front of your leg here, the rest of the thigh muscles, El resto de los músculos que están en tu muslo just pull the knee. solo tiran de la rodilla. Okay. They're not hip flexors. No son flexores de cadera. Okay, so out of all of your thigh muscles, one of them is also a hip flexor. Entonces, de todos los músculos de tu cadera, hay uno que además es flexor de la cadera. And that's this rectus femoris. Y es este, el recto femoral. Huh. So if you sit down for a really long period of time, Entonces, si te sentás por un periodo largo de tiempo, as you sit down, and the hip basically goes like that. The front of the area where that muscle attaches, it gets closer to the front of the leg. So the muscle is short in its nature. entonces si estás sentado por un periodo largo de tiempo, tu cadera va a estar en esta posición. El músculo al acortarse trae el frente de la cadera hacia el músculo y esa es su posición. Yeah. So if you sit down for a long period of time, the muscle is just relaxing in a shorter position, and it will start to adapt to that and become short and tight. Entonces, si estás sentado por un periodo largo de tiempo, el músculo se va a adaptar a esa posición y se va a relajar en esa posición y va a acostumbrarse a eso. Yeah. So it's usually like this, but then when you sit down, up here, it gets short, even though down here, the knee is bent, so it's definitely short. Entonces, usualmente está largo. Ahora, cuando te sentás, se acorta. En la cadera principalmente se acorta, y por más que la rodilla esté flexionada, definitivamente va a estar más corto. So it just naturally shortens, and it adapts to being shorter, which is one of the reasons why it's a natural adaptation for sitting in a long time that we get some of these muscles that then fight back when we try to stand up. Entonces, cuando estás sentado durante mucho tiempo, el músculo simplemente se adapta a esa posición y se acostumbra. Entonces, estos músculos van a tender a estar más cortos y van a luchar cuando quieras pararte y cambiar de posición. Yeah, so one of our knee extensor muscles also helps with hip flexion. Does anybody remember what loop hip flexion is connected to? Entonces hay un músculo que es extensor de la rodilla y que va a hacer flexión de la cadera. ¿Alguien recuerda qué circuito está vinculado con esto? I required what? ¿Qué lo qué? Nadie. Hip flexion. Hip flexion is bending at the hip joint. Flexión de cadera es flexionar en la articulación de la cadera. So hip flexion Wow. is connected to thigh loop. La flexión de la cadera está conectada con el circuito de muslo. It's okay if you didn't know that. That's what we're here for.
está bien si no lo sabías, es esa la razón por la cual estamos acá. It's not okay. Oh, no, no. It's okay. It's got to be okay to be wrong while we're learning. Tiene que estar bien equivocarnos mientras aprendemos. Okay. So that was in the front. This is the back. This is our sit bone. Entonces, lo que mostramos antes estaba pasando en el frente. Ahora estamos atrás. Esto es nuestro isquión. Okay. So if you would, stand up. Si pueden, párense. Now, you don't have to show me this on your camera. No hace falta que me muestren esto en cámara. Okay. So if you take one of your hands and you find the very bottom of your butt cheek, Si agarras una de tus manos y lo llevas bien abajo de uno de los cachetes de la cola, your gluteus folds over the top of your hamstring. So there's a little glúteo- area where it's kind of folds. entonces el glúteo va por sobre el isquiotibial. Entonces hay una parte donde se va a doblar. You might be able to feel the very top of your hamstrings just underneath that area. Puede que sientas la parte de arriba de los isquiotibiales justo en esa área. It's a little bit under the gluteus, and you can find some sensitive tissues. And then if you fold forward, you might feel your sit bones stick out. Y puede que ahí haya un área sensible y que si te plegas hacia adelante, sientas como los isquiones salen para atrás. Okay. And that is right back here. Okay. Y eso es justo acá. Most of your hamstrings connect pretty close to there, the muscles in the back of the leg. Entonces, la mayoría de tus isquiotibiales se conectan a esa parte. Son los músculos en la parte posterior de tu pierna. So in the front of the leg, we have a hip flexor. Entonces, en el frente de la pierna tenemos un flexor de cadera. If your hand is still touching just underneath your gluteus, and you take your leg and you pull the leg back, you might feel tight hamstrings. Entonces, si pones la mano en esta parte de abajo del glúteo y llevas la pierna hacia atrás, puede que sientas los isquiotibiales tensos. You might also feel your gluteus squeeze. Puede que incluso sientas cómo se aprieta tu glúteo. Okay. All of those muscles are working together to extend your leg back. Hip extension. Todos estos músculos están funcionando en conjunto para extender tu pierna hacia atrás. Extensión de cadera. So this is the kneecap in the front. Entonces, esto es la rótula en el frente. And your hamstrings, we have 3 or 4 hamstrings. So this is just one piece of tape. Tenemos 3 o 4 isquiotibiales. Esto es simplemente un pedazo de cinta. So when you sit down, the distance, when your knee bends, the hamstrings come all the way to the bottom part of the knee. Entonces los isquiotibiales vienen todo hasta abajo de la rodilla. So they come down to the shin. Vienen hasta la pantorrilla. When you sit down, Cuando te that distance sentás, gets shorter. esta distancia se acorta. So when you sit down, the distance from the top to the bottom just naturally gets shorter. And this, you know, you're not doing anything wrong, but it's why the muscle adapts and gets short and tight. Entonces cuando te sentás, la parte de arriba se acerca a la de abajo, y es la razón por la cual el músculo se acorta. No estás haciendo nada mal, es simplemente que se acorta y se adapta a eso. Okay. Now, when you sit down, your pelvis does flex. So up here,
the hamstrings are being pulled a little bit longer. This is complex to do with one hand. You're playing bass. Entonces, cuando estás sentado, la posición de tu pelvis cambia y en esta parte de arriba el músculo se alarga. Yeah. So it's possible for one part of a muscle to get tighter and another part to actually become more stretched and loose. Entonces, es muy probable que haya partes de un músculo que se acorten y se vuelvan rígidas y que otras partes se alarguen y queden más sueltas. Okay. When you go to stand up again, hamstrings are part of your hip extensors. So, I got that. Entonces, cuando vamos a pararnos de vuelta, los isquiotibiales son parte de los extensores de tu cadera. There we go. Let's keep it in the back. So when I'm in a squatted position and I want to stand up, if Entonces, cuando estoy en cuclillas y me quiero parar, when I go to stand up, I want the back of my leg and the back of my sit bone to get closer. entonces cuando me quiero parar, quiero que la parte posterior de mi pierna y mi isquión se acerquen. So when I want to stand up, it's important for me to be able to use my hamstring. Entonces, cuando me voy a parar, voy a querer o voy a necesitar usar mi isquiotibial. Okay. Now, that would make your hamstrings able to pull down on the sit bones. Para eso va a ser necesario que tus isquiotibiales tiren hacia abajo del isquión. If the sit bones are sticking out, Si los isquiones están hacia atrás, if your sit bones were sticking out and somebody grabbed you by the sit bone and pulled them down, you would go up. si tus isquiones están hacia atrás y alguien agarra y tira de tus isquiones hacia abajo, te vas a incorporar. If you stick your butt out, your sit bones lift. Si sacas la cola hacia atrás, tus isquiones se levantan, se elevan. If somebody grabbed you by the sit bones and pulled down, it's going to tip your body back and up. Si alguien agarrara tus isquiones y tirara hacia abajo, va a elevar tu cuerpo y a erguirte. The gluteus muscles also attach to the pelvis and the leg, but they attach higher up on the pelvis and higher up on the leg bone. ¿De glutes? Yeah. Los glúteos también se agarran a la parte posterior, pero más arriba en la cresta y también a la parte posterior de la pierna. So when you're in a squat or a lunge, entonces cuando estás en cuclillas o en un corredor, there we go. The hamstrings up here are long and the glutes are long. los isquiotibiales acá van a estar largos y los glúteos también van a estar alargados. And when you push down really hard and you use the hamstrings and the glutes, it's starting to shorten the distance from here to here. Cuando empujes hacia abajo con fuerza, los isquiotibiales y los glúteos van a buscar acortar la distancia entre la parte posterior de la pierna y la parte de atrás de tu pelvis. If you use enough power when you do that, it's either going to push your leg back or it's going to push all this up. Si lo haces con suficiente fuerza, va a empujar tu pierna hacia atrás o va a empujar la pelvis hacia arriba. If I was doing ballet, my leg would just lift up behind me. Si estuviera simplemente haciendo ballet, la pierna iría hacia atrás. Okay. Gianni, necesito cambio. If I'm in chair pose, Sí, ok. Si estoy en silla, if I'm in chair pose and I use the glutes and the hamstrings,
it's going to help me push down and come out of chair pose or prevent me from sinking farther down. Entonces si estoy en silla y presiono hacia abajo, me van a ayudar a enraizarme y levantarme, o va a prevenir que me hunda más. Huh. When you look at an anatomy app or an anatomy book, Cuando miras a un libro de anatomía o una aplicación de anatomía, it's very common to just get one idea. es muy común en solo tener una idea. It's going to look like this skeleton got in a car accident. Entonces se va a ver algo así como lo que se ve en este esqueleto. This way that muscles and joints work is fairly common throughout the body. Entonces, la forma en cómo se ven estos músculos es comúnmente cómo funcionan en el cuerpo. So this would be the hamstring. Entonces este va a ser el isquiotibial. It attaches to the back of the pelvis near the sit bone. Y se adjunta a la parte posterior de la pelvis cerca del isquión. And it attaches below the knee. Y se vincula debajo de la rodilla. Okay. Now, if I'm in a lunge and I squeeze the hamstring, Estoy en un corredor y activo el isquiotibial. if the foot can't move, Si el pie no se puede mover, what it might do is begin to pull the hips and pelvis up above the knee. entonces lo que va a suceder es que quizás lo que estoy haciendo es llevar la pelvis sobre la rodilla y hacia arriba. Because one of the things this muscle does is it pulls all of this underneath the hip. Entonces lo que hace este músculo la mayoría de veces es que lleva todo esto debajo de la cadera. This muscle, these hamstring muscles, they do multiple different jobs. They are responsible for bending the knee. Entonces estos isquiotibiales tienen diferentes trabajos. Son responsables de flexionar la rodilla. They're also responsible for pulling the leg underneath the hip. Y también son responsables de empujar la rodilla debajo de la cadera. Okay. Perdón, la pierna debajo de la cadera. This is going to be our gluteus. Este va a ser nuestro glúteo. I'm hoping you guys can let me know if these visuals don't help. Just let me know in some instant messages. Bueno, ustedes háganme saber si estas ayudas visuales no ayudan con mensajes. They are really helpful. So this piece of fabric is Este going to be pedazo the gluteus. va a ser el glúteo. And that goes from the pelvis here down to the leg bone. Entonces se mueve o va desde la pelvis acá arriba hasta por debajo del hueso de la pierna. If I'm in first warrior pose, notice how this gets pulled longer. Entonces si estoy en Guerrero 1, nota cómo esto se vuelve más largo. If I don't want to go down any farther or I want to have some control, I might turn this muscle on so that the joint stops flexing. Y entonces si no quiero ir más hacia adelante o quiero tener más control, voy a activar este músculo para evitar que la articulación siga flexionándose. Now, if this foot is planted against the ground and I squeeze this muscle, the gluteus, what do you think is going to happen at the joint? If I'm in a deep lunge or a deep squat and I turn on this muscle that's been elongated and stretched, what do you think is going to happen to the hip joint? ¿Qué va a suceder en la articulación de la cadera si yo estoy en corredor y presiono hacia mi pie?
¿qué va a suceder con este músculo que está estirándose y activo, el glúteo? Somebody take a guess. Alguien que pueda dar cualquier respuesta. Patricia dice, creates more space in the front. That's possible. Pues eso es posible. But Christian, I'm looking for something else. ok, dice, es posible, sin embargo, estoy buscando por algo más. Christian says, it makes a flexion. It makes flexion. Think Yeah, about he's- it, Christian. The glutes are hip extensors. Entonces dice que no genera una flexión porque los glúteos son extensores de la cadera. They are Andrew anti-flexors. son antiflexores o previenen la flexión. Andrew Singer says, move the coccyx downwards. That's possible. It's actually possible. If this leg is very well planted, you could use this muscle to tuck the pelvis under. Y entonces dice que es posible, si esto está activo, tú puedes utilizar este músculo para llevar la cola hacia abajo. Eso Yeah. fue así que estábamos traduciendo con Camila. There are another one. Ariadna says, it stabilize? It could. So it could, if this muscle is holding enough stability into it, it will prevent this from going farther. So this muscle or the hamstrings can help to stabilize us and prevent us from going even deeper and deeper into this is hip flexion. Yeah, and Rocio says, it creates pelvic loop. When it's used to pull this down, that is pelvic loop. Whoever said that, you should get a pat on the back. Bien, dice que cuando se utiliza esto para empujar hacia abajo, se crea el circuito de la pelvis. Quien lo haya dicho, te puedes dar un golpecito en la espalda. Okay. I'm gonna finish this one up, but I want you, I like the way you're thinking. I love it that you're starting to look for lots of different answers, because that's the way the human body works. It's more than just one. Bien, If dice I que- have this gluteus muscle right here, the hip joint is flexed. It's in a flexed position. That's neutral. That's extended. This is flexed. The gluteus is a hip extensor. Tell them that, Gianni, and then I'll tell you the second part. Dice que si yo tengo este músculo activo, ¿no? Que el glúteo es un extensor de la cadera, y entonces mostró las tres posiciones. Ahorita está en flexión la pierna. Cuando la pierna está en flexión, y le gusta la forma en que todos ustedes están pensando, porque están pensando de manera diversa, va a explicar qué es lo que hace. If this muscle fired with enough power, it would make the leg push down as it starts to pull this back, and it would make the body stand up. Entonces dice, si este músculo está lo suficientemente activo, va a hacer que presione hacia abajo, porque va a querer llevar la pierna hacia atrás y extender la cadera, y eso va a hacer que tú empieces a pararte o empieces a elevarte. Okay. The gluteus muscles are anti-hip flexor. Entonces, los músculos, el glúteo previene la flexión de la cadera. They are hip extensors. Son extensores de la cadera. This is hip flexion right here. When it's getting closer, these two are getting closer, the hip joint is flexing. Entonces, esta es una flexión de la cadera. Cuando el fémur o estas dos articulaciones se están acercando, es una flexión. Okay. Now, there were a couple of other wonderful answers in there. The whole working body as a whole movement system is complex. Entonces, el trabajo muscular es todo un sistema complejo. So in some situations, when this area is very stable and it's less likely to move,
Entonces, en muchas situaciones, cuando esta área del cuerpo está muy estable y tiene menor movilidad, Okay. And this area is strong enough and it's not going to move too much. entonces, y esta área es lo suficientemente fuerte que no va a tener tanto movimiento, If we use the hamstrings and the glutes, si we utilizamos, could pull this back and down. And that is still hip extension. It just means this is moving more than this. bien, entonces podemos utilizar la combinación entre el isquiotibial y los glúteos, y esto va a llevar la pelvis hacia atrás y hacia abajo, y va a tener mayor movilidad. Eso solamente significa que va a moverse más la pelvis que el resto de la articulación o la pierna o la extremidad. What moves between the extremities or the middle depends on what's more stable. Bien, entonces lo que mueve las extremidades o el centro va a depender de aquello que es más estable. If I take this bottle and I decide to flex my bicep, the bottle is going to come up towards me. You are Superman. Entonces dice, dice que si tomo esta botella y decido flexionar mi codo para activar mi bíceps, entonces se va a ver de esta forma. The bottle moves towards the shoulder. La botella se va a mover hacia el hombro. If I reached up and grabbed a bar and I pulled myself up, I'm moving my shoulder towards my hand. Entonces, si yo agarro una barra y quiero subir a través de la barra, lo que estoy haciendo es llevar mi hombro hacia mi muñeca. And that depends on, is this more stable or is this more stable? Entonces, eso va a depender de que si la muñeca es más estable o si el hombro es más estable. Okay. So in a lunge, it's possible that my foot and leg are more stable than my pelvis. And that's how we would use the glutes and hamstrings for pelvic loop. Bien, entonces, en una postura de corredor es muy probable que mi tobillo y mi rodilla o mi muslo estén más estables que mi pelvis. Y ahí es cuando vamos a utilizar estos músculos para crear el circuito de pelvis. Yeah, yeah. So position and situation affects a lot of what's going to happen when we turn on different muscles. Entonces, la posición y las situaciones van a afectar alrededor de todo lo que está pasando en los músculos. Okay. Did that make sense? ¿Tuvo sentido todo lo que expliqué? Okay. In your handout, I label most of the muscles you need to focus on. En la guía que les compartí, mencioné la mayoría de músculos en los que necesitan enfocarse. I do want to make sure you have stuff to look at. And tonight, you'll probably have access to the video within 4 or 5 hours, probably. Bien, entonces dice, realmente espero que ustedes tengan acceso al material y lo lean, y posiblemente hoy en la noche, entre 4 o 5 horas, van a tener acceso al video. Okay. So right here, when we look at the gluteus muscles and the hamstrings, entonces aquí cuando vemos los músculos del glúteo y el isquiotibial, o los isquiotibiales, I want you to have an idea of how those muscles move the bones. quiero que tengan una idea de cómo estos músculos mueven los huesos. Okay. They are hip extensors. Ellos son extensores de la cadera. Okay. The hamstrings are also knee flexors. Y los isquiotibiales también son flexores de la rodilla. Okay. When we look at the front of the leg, Cuando vemos la parte frontal de la pierna, we talked about
this muscle, which is the rectus femoris. Hablamos de este músculo anteriormente, que es el recto femoral. That muscle is a hip flexor and a knee extensor. Ese músculo es un flexor de la cadera y un extensor de la rodilla. Okay. And I expect you to have an idea that hip flexion looks like the knee coming closer to the front of the body. That's hip flexion. Quiero que tengan una idea de que una flexión de la rodilla, de la cadera, es cuando la rodilla se acerca al centro del cuerpo. Eso es flexión de la cadera. And knee extension looks like the front of the shin getting more in line with the top of the thigh. Knee extension. Y la extensión de la rodilla es cuando la parte frontal de la espinilla o de la canilla se pone en alineamiento con la pierna o con el fémur. Okay. Now, there's a couple of other muscles that are also knee extensors. Hay algunos músculos que también son extensores de la rodilla. Let me turn that off. So towards the inner edge of your knee is Entonces, this muscle, the vastus medialis. hacia la parte interna de tu rodilla hay un músculo que se llama el vasto medio. Yeah. When we talk about the knee muscles in the front, Cuando hablamos de la rodilla en la parte de al frente, we'll usually talk about 4 of them. generalmente hablamos de 4 músculos. Each one of them pulls on the kneecap at a slightly different angle, and it helps control how well your knee slides right through the grooves of the bones. Bien, y entonces estos 4 músculos se activan alrededor de la rótula y hacen que se vean como los huesos se mueven. So the rectus femoris connects right up here. Entonces el recto femoral se conecta justamente a esta altura. Okay. And then we have the vastus medialis to the inside, Y entonces en la parte interna está el vasto medial the vastus lateralis to the outside, y en la parte externa está el vasto lateral. and then one that's hard to see and it's more underneath. I'll show it to you. Y entonces hay un cuarto músculo que no es tan posible ver a simple vista, así que se los voy a mostrar aquí porque está debajo de todos estos otros músculos. And that's deep inside. That's called the vastus intermedius. Y este es más profundo y se llama el vasto interno. Okay. Now, each one of those pulls at a slightly different angle, and they also have slightly different lengths, and they coordinate with other muscles, so they all have slightly unique qualities about them, even though they all connect to your kneecap and patella and help you straighten your leg or prevent your knee from bending farther. Ok, entonces estos 4 músculos todos se interconectan y tienen movimientos en ángulos diferentes y al mismo tiempo trabajan en conjunto con otros músculos para mover la patela y la rótula. Y van a prevenir de que la rodilla se hiperextienda. Have any of you ever seen the movie? Para que la rodilla se extienda. Anybody ever seen the movie Dumb and Dumber with Jim Carrey? ¿Alguien ha visto la película? Perdón, para que la rodilla se doble más. ¿Alguien ha visto la película Tonto y Retonto con Jim Carrey? This is. I haven't. You haven't? I haven't. Oh, Gianni. Oh. I know he I'm was trying to there. make learning fun. He was there with the French guy, I think, but I haven't seen that movie. Okay. Anyway, they all have. They In the all chat. have? Yeah, in the chat they're saying that. So
Okay. This is the first time. This is about muscle inhibition and muscle balance and joint function. I hope that you will enjoy this learning moment. Bien, dice que esta es la primera vez, así que quiero enseñarles este video y disfruten este momento educativo. Se trata acerca de inhibición muscular, se trata acerca de flexión y extensión, y etc. Okay. A brilliant moment. Un momento. What happened? ¿Qué sucedió? He hit him in the back of the hamstrings with a cane. It made the muscle tense up, which prevented his thigh muscles from squeezing and preventing him from falling. Entonces, él le pegó con un bastón detrás de la pierna en el isquiotibial y eso hizo que los otros músculos se activaran o dejaran de activarse, lo que ocasionó la caída. So when his hamstrings tightened up, his quadriceps relaxed and his knees bent. Y entonces cuando se activan o cuando se activan los isquiotibiales, sus cuádriceps se relajan y las rodillas se doblan. Quadriceps or thigh muscles Bien, los cuádriceps o los músculos del muslo prevent your knees from bending when they shouldn't, or prevents them from bending too far. y entonces previenen a la rodilla de doblarse cuando no deberían doblarse o previenen que la rodilla se aleje más o se doble más. So if I ask you, what are your quadricep muscles for? Entonces si les pregunto para qué sirven sus cuádriceps, They are knee extensors, ellos son extensores de la rodilla and they prevent your knees from collapsing into flexion. y ellos previenen que tu rodilla colapse en una flexión. They are anti-knee flexors. Son preventores de flexión de la rodilla. Okay, you must look at this again. Gianni, you can tell Anusara Yoga that we used modern media very well. Bien, se puede decir que en los entrenamientos de Anusara Yoga se utilizan películas modernas muy bien, de manera explicativa, educativa y didáctica. Watch his knees bend. Mira sus rodillas doblarse. And what he's doing when he hits him in the back of the hamstrings is his knees lose control because the thighs relax. Entonces, lo que sucede es que cuando le pegan detrás, le pegan los isquiotibiales, sus rodillas pierden control porque sus cuádriceps se relajan. One more time. Okay. So if I ask, what are thigh muscles for? They make sure that your knees don't keep bending at the wrong moment. Entonces, ¿para qué son los músculos
del muslo es que van a prevenir que tu rodilla no siga doblándose en el momento no adecuado. Okay. Now that you know that, somebody tell me what the gluteos do. Entonces, ahora que saben eso, que alguien me diga qué hace el glúteo. Andrew says, hip extension and external rotation. Fantastic answer. Anything else? Camila says, extend the hips. Okay. What else? Rocio says, extend the knee. Not really. Dice que no. Another one says, brings the leg back under the body. Fantastic. Christian says, anti-flexion of the hip. Exactly.